e pei o le vai o na lātou si o mai i a tea. I le aso atoa. Lātou te pui whatasi mai i a tea. Pauta, ua whapena fo i loa lofa i lauwha nauwha tua i le nei tai au fo. Le atua alo whai, le atua o le ola, pāpta i tele lo wanga le lei, malo wha maoni, mai le pōng sa tō wha mātou momoe, tau mate lava pe tua mani a, tani lo walofa le nei tai au, wāna whai mai, lo tunuu ai maise o whea lava, lo nopia iai mano nofo ai, lau whanau wha tua. Tale tonu ua maua le nei tai au fōu le lofa o lau fio, ua whao popo ai aso lo mātou wola. Fo i lamarbi inga i a te oe o no me sili, e te sau nia i lo mātou wola. Whaaftai lo tau si mai, ma leo mai, le uru whafo, ma le uru whane, tonu maota malawa i le aso, ma le aso, manui ana mātou fo launga i lo tau si mai, o i ere tangata o lo e manatu mai ai, lo wha maoni leo o ana napi, ma le so, e o lava i le ngata anga, whaaftai sili o Yesu ke riso, le wha tanga na e saunia, ia ma ngalo ai lau whanau wha tua. Pa mangalo ni o mātou se ni o mātou le tonu le atuae, o e lava o le atua alofa, e ui mangalo ai i mātou, i le toto pa i o keriso, te talo i lau fio ai lava o māpatia ma puapua ngātia, ta whai fio ke lope le lalolangi bevesi, sa mona lua le atu Pasifika mātou no uma manetu no, ia iailo file mu, ia iailo wanga le leima lo walofa ia te lātou, tālo fo netu no umātou no nofo ai, o whaamnianga e ala mai ai, fo ia tu lava lo vi inga whaamnia, lo whangia fo i lau whanau, pewa i le tu ma le tu o ke lope ia iaile manuia o lau fio ma e ta iala pea, ai mai se fo la singa la pea, ngai e lo atono u le nei aso, ia awari itia mea umai lo wanga le lei, whaamnia i tu asina sina le ato le tono, lau au whainga venga titofi le li ie, ia iai lea lofa o lau fio, o le mātou tataro lea whaamnia le tautua whawau, a le Radio Samoa, su lima iwa toru a mo, o alawa ni mele o iai le sila fia ma le loa, awa e sila fia e whare lea atili ai la mātou tautua le atunu, ia mātou whaia mo lovi inga awa ia i mātou, o Yesu ke riso lo mātou wali whaona, e ala tuai la mātou tatano. Amen. Hallelujah.
le Chris Papa te au mai manua fa petai le atua. In this update, downpours aren't over yet as wild weather flows into today. The Far North and Whangarei districts both announced states of emergency yesterday, lasting for 7 days. A red heavy rain warning for part of Northland ended at 4 a.m, but sections of several highways and local roads are still shut off due to flooding. Some Kaitaia residents have had to evacuate because their homes are flooded or at risk. Orange rain and wind warnings remain across the North Island and some of the south. Met Service meteorologist Matabelo Magabutane says while the rain is easing, it's still not over. Especially Auckland and into Coromandel. As we head towards the rest of the day, places like Bay of Plenty may see quite a bit of rain. There's enough fuel coming our way. That's the message ahead of today's update on the fuel alert level system. The government's expected to confirm more details on its response to rising petrol prices. Associate Energy Minister Shane Jones is also signalling work on potentially bringing back some of Marsden Point's refinery storage. He says the Ministry of Business, Innovation and Employment will work through options. The coalition government is asking why advice about the potential risks of myocarditis for teenagers getting a second COVID jab wasn't made public. A report from the Royal Commission of Inquiry into the response said the advice was never delivered to ministers, but the Herald has unearthed a cabinet paper in Hipkins' name that includes the advice. Jordan Dunn reports. At the time, about 30,000 teenagers were yet to get a second dose. New Zealand First Leader Winston Peters says it is an outrageous situation where tens of thousands of people were exposed to unknown risks. The search continues for a missing 21-year-old French man in Cromwell nearly a week since his disappearance. Antoine Richard was last seen at the Victoria Arms Hotel before midnight on Saturday. It's understood CCTV shows him walking away from the hotel in the direction of the Lake Dunstan Trail. That's news. In sport, the International Olympic Committee has confirmed transgender women will be banned from competing in female competitions from the 2028 Games onwards. An athlete's status will be determined by a one-time gene screening process. Manly league coach Anthony Seibold maintains he is still the right man for the job. Sea Eagles fans went from booing former representative Daly Cherry Evans to turning on Seibold late in their 33-16 loss to the Roosters. Jacob Duffy and Mealy Kerr have secured the respective Sir Richard Hadley and Debbie Hockley medals as the New Zealand men's and women's cricketers of the year. Former New Zealand player, board chair and chief executive Martin Snedden was recognised with the Bert Sutcliffe Medal for outstanding service. That's sport. I'm Jodie Gill. Radio Samoa. Taslima Ivatomi. Tani jora mai le o 5 minuto wa te ale tu lai ono I le tautua pa wa le Radio Samoa. So 5 Eva tolu a mo tai ona sparile si ui foi o le ne foi vai aso lo so vito mati lo ono ya le nganga pa lo alo mi ngau ta wai ya al so fa man malo tanto di Yesu Cristo e o foro pa ta lo fa to al pa e mo lungo tanto tu mai lava I monga mo lunga pa ia se o pito titi ta lo fa lama ma lo le so I fu manuia sa moai vi elo tato tua lana pole pa so I fu le to so I fu lo vola le tanto e ma puta I lungo pe mo ngalo e ana le tua fa wa le Radio Samoa su 5 e batolu a mo ta lo fa lama pa ta lo pa o ta le lo pa tu na pa le so stafa o auto ro nei la langi a toa ta uswina le vai o so I fu a wan yanga mo ye mo no ma lo polo pa ta lo pa tu ta lo fa lama le pangaruini o tonu e mamao va ia tu le taupati mai le ao ma le po ia o forovan patalo atu ia tonu mamao ia me sfori pato tolia mamalu le tonu ngase rutino so so mota ngase I moto malawa forovan patalo patu ta lofa lava le ngata le la to tulio la to fa salanga so ese ia o le malatu o mato fa ngano to le ai mana tua pe o to le talo io e tau ia la ngona salamo
Ia e pēr salamore wi o nā tamai ai leo ia. Ma toi fo'i lona ai ngā lofa te atu. Tuli pāpahuni o tō pāsalanga pāwe mai se lau pie, se lau lei fo'i mai. Fo'i na soifua mre ola mo ia malon pini ngalo tā lofa raba. Lama nei alon whanau tā pina fo'i, wanga et fo'i, whai unga fo'i. Ia, stay mera manolo mai fo'i. Ia, manuia fo'i a onga o le ne fo'i tai au tā mamteine. Ia, tala noe lo ta mamaro tina. Aua ni ngā tia se mea o lo whado pesasi ai. Ia lo roto I tono le a onga. Pa soe lo ta mamaro tina. Te alu male fia. O sa o loto la wa o onga. O no o matana atu mea sapa pena. O na ti ngā I lo roto le tama maratini. Tala noa le ta mamaratina. Ia, mawai lo fia. E maria o tō lumna. E maria onga tau tua nā. Numere tasin so I fua e aito mātua. Ia, maola e te toa. Awane ngalo lumnai. Ia, ona mawale o le tō fia. Tabi tula I mai le ua manu minute ua te ai le tu la. E ono. I le tai ao le safarile. Ua kau umaku ki munga. Ia ro lapta ia mai pēr tātou. I le mamafo ti munga la apia ngai mtātou. Ai le se mea atu vane ai o tō pinangano mo tātou loto. O lo tātou whā tua. Lo soifua le ri. Mara tua tātou leo tāpua I se atua oti. Tu lo. Le atua soifua pe o ia. Sila mai o tō pinangano mo tātou loto. O wheo tō sa ili ai. Ia, pātaro pātunga le mana. Te o mā lo le tau pati mo le tai au. Sa ua peo lai wha mai mai la samuri muri. Ia, leo mai atu e tau nuu mai mia. Mā no le usu, mā no le soifua lau peonga pare tuanga le mana. Ia, pio mai mtala mai au whare nei. Ia, whatalo fa fo'i lau sunga I la o hao. Vi ia lea tua le nei fo'i tae au fou. Matanga o fie fo'i. Ia, o le nā lava fo'i o lo maua lau soifua lau le lei. Ia, e mai se fo'i o le soifua lau le lei. Se tātou atinu, whatalo whatu I a Samoa. La atinu pele le nei fo'i tae au. Malo le folau manu ia. Malo pāptai. E alau. Angai mai lungo le ala, angai mai I le tātou ngā ruenga nei tae au. Au pia lolo manea mai kau le mamapa mai ti munga pia nafi ia o ana po ia o ambalei fo mai fo ia toro tātou tunu ia tātou piala mai I le mātango fioreri ia le fo o mama ai o kau ka pia kuruki. Nā ia. Nga o saulo lunga au ala ia so ese umal vainga nga na ia le malu le e o le tai fo ia ngai ka mai ma ulu ia o le wa va ia fo ia le nga le o le tua ma na ia le file mu fo ia le nei tai au ma no lama ma no pa tai ia o tanga venga ke ko va au aku ia ai o le va no lama sia o pe au lai pisi io pe ia o lai pisi nisi o popuanga ia ai toi foi mai foi lana tau tua foi I le na foi vai aso pe ata to moa I soi fo morio le tro soi fo morio le o ia lo soi fo morio ia la tanto ta pa I foi I le tato ngā wenga pa wau ia ma no la mare usu sforu minuto o te ai le tu na e ono usmai ala pa ponga le tato no tau Tau mō le aso. O Yesu o le tupu o tupu. Jesus is the King of Kings. Ma taio, ma tā upu e luas fulu ma le tasi, o le foi upu e iwa. O le motu o tangata ua mua. Ma e ua muli. Ua ala langa I lātou ua whaapea mai. O sana I le alo tāvita. Ia manuia lea fio mai le suafa o le ali. O sana I mea au pito alunga. O Yesu
o le tupu o tupu. Jesus is the King of Kings. A o tātou iai, i le neiva yaso pa ia, i le anga i atu o Yesu i le sātauro. Mo le whaamanga loina o a tātou angasala. O lea ua uru fale atu Yesu i Jerusalema. Ua o i lona taimi. E tuai o ia i lima o tā i tai o le lotu a iutaia. Ia whaati ngā ina, ma ia fasi o tia. Mo le whaamanga loina o a tātou angasala. Ai, ua avea le tie atu o Yesu i le asini. O se mea ua tapena ina e le atua. E faa i loa atuai i a Israelu ma le lalo langi uma. O Yesu o le tupu. Ua fola e tangata o latou ofu i le ala. A o tie atu Yesu i le asini e anga i atu i Jerusalema. Ua ala langa nisi ma talo lau o la au. Fai mai la latou ala langa. O sana i le alo tā vita. Ia manuia le fio mai i le suafa o le ali. O sana i mea au pito alunga. O le anganu le a Israelu. Latou te whaia. Pe a malanga mailo latou tupu i le a ai i Jerusalema. E ala langa. E talo lau o la au. E fola o latou ofu i le ala. Ma taufono. Ia manuia le tupu. Ia manuia le a fio mai. I le suafa o le alii. O le whaau ngā ina o le asini. I le malanga a Yesu. O se whaailonga o se tupu loto māua lalo. Ma le file mu. O le whaau ngā ina o le upu o sana. O lona winga. Whaola mai. O le talo laula au. O le anganua Israelu. E talo ai. I lo la tau tupu. O la tau alalanga. Ia manuia lea fio mai le suafa o le ali. O le ngangana lea na sii mai e māteio i le lautusi o le salamo e se lau se fulu ma le valu. Ma valo anga perofeta. E tie mai lo o tau tupu i le asini. Samo ai. O lea ua uru fale atu Yesu i Jerusalem. Tusa o lea ua tau vala au tangata. I le tupu o tupu. O loo a fio mai le suafa o Yesu. O le ngafa o tāvita. E a fio mai. E whaaola i le lalolangi. Mai le leanga o leanga sala. Samo ai. O le ulu fale o Yesu i Jerusalem. O se tupu loto maulalo. O le Mesia mai le ainga o tāvita. O le whaailoa ina le lalolaning yanga sala. Paua lea o le tupu. E whaaola ina le tangata anga sala. I nei aso. Ua tele tangata Samoa, fia e tie le solo fanua. Awa foi o le solo fanua, e tele vave, to e alu e faile taua, ia fasioti, le isi o uso a tangata. Ai mana ia si fe au, o le malanga whaatupu a Yesu, tie le asini. Ia wha tele ngese lau tō wha ma lau wha au tautanga. Ia whaia i le loto māwalalo. Ia whaia i le loto mama. Ia whaia ma le loto le lei. Au mai e Yesu se wha o ao tāua. Ia wha pēr foi i tātou. Tātou o ma tie i le asini. O se wha ailonga. O le loto māwalalo.
o le file mu, ma le anga malu. Sa mo ai. Wa tātou iai le vai tau, o le alofa tū noa o le atua. I wha manatu le e seta o le nei tausanga. Ia tātou ala langa foi. Wha pei o le ala langa a Israel. O sana. O sana. I mea au pito alunga. O lona winga. Yesu faola mai. Yesu faola mai. Ia whaia lau o sana. Malau alanga. I le loto taritonu. Ma le loto whaatua-tua. O Yesu, o le Mesia, o le tupu o tupu. Ua awhio mai. E whaaola ina i tātou. I le mālo le atua. Mai le leanga o leanga sala. Ai a pe a sei e vala au wia i le nei aso. O sana. Ia manuia lea fio mai le suafa o le ali. O sana i mea au pito alunga. O lona winga. Yesu faola mai. Yesu faola mai. Tātou te tālo. Whawhetai le atua. Nā o la ua fio le tupu o tupu. E whaaola ina i mātou. Mai le leanga o leanga sala. Tātou ia mala ua fio ia mātou tautua ma au nanga o le nei aso. E tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii ma lo mātou whaaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Amene. Tato
Te kong Maria Peter Crichton, ai se ai le tali ai le o ia whamai atu ai le lui tau te pena ina sunga te papengainga e sone ngapa sona pa waponga i le aso atai au pe atato o lia i le lofa malanga leo lo tato o tua. Tala whātui, awe ta avale uma ili nei fo i tae au fo, malo le usu. Ia, tu o le tātou ulua ili poti fo ili nei o lunga o le awala tele, mai tau atu i le tātou State Highway 1 lea, ile anga ia tu fo ili North Shore, na o Sunny Nook, ia ma le anga ia tula nai i Rosedale area, lea o lo o vaveo na pisi le taimi le nei o le tae au. Nisi o vaenga uma wa tātou wala te tele, ia o lea lava fo i siaki aku i lunga o le tātou waka kotahi fo i o lo maua mai ai le pote le awala ia o lea lava o loo tūlanga le leifi le mu le taimi le nei ia tātou awala o lea fo e mai tau atu ele o iei se whaalawe lawe tau ta avale ia av ta avale tau tua nā lava le saunga le mu i le nei fo i taimi o le tae au e mai se lava fo i ia nai nisi o vaenga o loo tau sāvili vili pea ia tuli mata ia fo i le nei taimi o tae au lunga i Takanini on State Highway 1 lata lata atu i le vaenga le VTNZ i Takanini o loo iei la tau ta avale i olo na winga o se whaalawe lawe tau ta avale ia le nā fo i olo o ilunga o le awala le taimi le nei i saute i e whapena fo i la i le lata lata atu i Runwick Park i manurewa nisi nā vaenga o lo mai tau atu taimi le nei o lea i tau ta avale i nei saute i a o nisi o vaenga o tātou altisele i o nā lava i le lei lava tātou ia ma free le fo tātou traffic nei taimi o tae au manu ia tele av ta avale lau usua i le nei fo i tae au lusu 5 minute te aile te lai ono. Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. La boi amu uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso ia i kai awangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o aku rea fi wa show lau ka mai lunga lau wala. Pa ma koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O fet foi cover. O le 5 ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau 5 o dua kodfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa moina. La to te fa fofa tal no anga unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me fa ona tutong yai lau tong fitinga. A fio mai loa ile 5 fitu fa Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu ono fa. Lua fitu ono fa. Mo le Shine Dental. E ia inga fa pito. Eva mai pea i de radio kasi 5 i vakolu amo. La mi dole mai le ua lua feitu minute wa te ali tu lai ono e le tautua de Radio Samoa por clamer maru tai au i o le lava sui tu langa sunga ni o ia tapai meni o nisi o fuanga ro penga i fo ia ta tonu fa mo pa o le lava yaso to fo mai lan tautua alo ma lua pe ma le penga pa tu ia nganu ma le mana na ta sha ba lua ya wala mo si fil maru ta so no o penga venga i le aso ma le aso ya mo lama fa tai malo le sunu le wa tato mo mani ta ya lama o lo fa mal mo mai ya ngare le ya le mo lo to so i fo mria ya so ma to fo yola ya o lama tato ma tanga o baba ai tu lama o le lapta inga lama tato le ya o tala le tau hi munga o makangi a me se fo le ko baba ko fo i pitska me ki ya o ngaro ke baba ko le o le ya fo i
tu arrest leo i le palmai wai kato mturanga pena ai pa sta tala pa mo ngan man ia ole tatou amata mai i le vaenga le tūlanga lava fo'i o le tau e pei ona iai le taimi le nei pei lava fo'i ona mai tauina i luno o televise fo'i i le aso nafi le afiafi le tele o nisi o vaenga e mai se lava le Northland and Farland o leo o loo na matua whaina lava fo'i i le whaale tonu le talo le tau e pei ona iai ia tele o nisi o vaenga na o lea na ave iai ia ave ai fo'i ana nafi ia o ia lai kai tai ala tau ia o le taimi le nei ua matua isolate lava fo'i ia le tele o vaenga ai mai sei nei ainga ona o le tūlanga fo'i lele ua makua i lilo vai lava fo'i nisi o vaenga ia ma o le fo'i sa tau mawhai lava fo'i ngā luenga lavea ai fo'i e pei fo'i ona whaalau ilo mai fo'i e le minister o le defense la tau ia le sunga Judith Collins le tele o nisi o ngā luenga lavea ai pei lau ana pō e tolu ni ngā luenga fo'i ia sa tau mawhai ina ia tau e seina mai nisi o ta avale na lilo fia i le vai o nisi fo'i ua le mawhai ona e se o la sa fai malanga i lungo le ala e peitai ia o atu ia le tūlanga fo'i leo le vai mawhaintai ia ona tueo e se o le tūlanga la nasa iai na i ngaluenga ia e whaaftai fo'i le ngaluenga la vea i al fui mula tau ia mai la tau sa ngā lulue i le po ia wao nisi o tātou fai le miti maalie moe fi le mu ia o nisi o la o loo fo'i le ngafa ia ma le tau mawhai la vea ai fo'i ia le soifua nisi so nisi ala o loo tu mau pea la lapta inga lanu mumu ia po o le severe warning mo nisi lava o vaenga e pea ona iai ia le vaenga le na whangarei i o nisi o vaenga o tātou la au kilani o lea fo'i e iai tātou i le vaenga fo'i lea lapta inga o matangi malolosi ia mati munga mamafa ia e whapena grade barrier ia mawhaasolo atua i lava fo'i nisi o aso la whapene e ia la taimi fo'i lele ia mata i tū fo'i a tātou a wa a malosi le matangi ia e au ona iai ni vaenga fo'i o lea la tele e mai se lea nga i atu i lunga la tātou a wala lau papa e ono iai ni lapta inga mō tātou ina tāpunia fo'i nisi o lanes o le au wala ia o mea umai e tatau lava fo'i ona mata i tū e tātou ia e mai se lava ia tātou avta avale o lea e whai malanga solo ia maanga i atu i whai tūna a o lo tū maupea ia lapta inga mtangi malolosi ia e mai se lava fo'i o le lapta inga lea ina i vaenga ia o New Zealand la tau ie ie lava e pe o le tūranga lea ua lea se si tūranga lo baba ai pe ia mai sana e sau noa nganu mana ia pe la bon lapta ia po ia mai se o le tātu o lalo le tautua le radio Samoan malu tātu tunu ia o isi pe po le whaatu tūna i lama i le o langona tele ia se ilonga e tupu mai whaanulame ia pe o wako o le akapera ka amalenga o so lungo le vai ia wangi mai le wha mole le tā pena pena o lo po i o tātou le tā pena o lango winga ia o mai taim po i le ia o kako e tua i le last minute pe oi o ko mi ke fakalia o mo lama lo uloa e mo lama lo manos ia ala lama e o i mana ta to di o lama te pa mo lo lama ata mai e alo lo bangata a ta to fa no lango i ona au ma pana ia me se foi o pa tasi mai o lona lava ngang pa ia o so so an sili leo ta to o ia lava ta i mo ya ta to pe lama e fa no lango i ta to te pesili po le ngang pa ia le pe mai ele o tangata le tu e pepelo ele o se atari o tangata sala mo ale anga pa ia o se sani la le tato te falango lango e tauto luaina i tato i le ulufafo male ulufane ia mai se o pia lava talo loa i el malo tato tu malo va tai o le te mama ia tu pe se mene kupu mai i le fana i le i Waikato ia pe ona saunuina fo'i e lau sunga le au yes o se tūlanga fo'i le pos whawhitau yes sa tūla i mai i ina i se tasio a onga Tuakau College i Waikato i la sona nafi pala te o le se fulu le tai au ia na lunga i ai ia se lockdown whaataunuina i tutonu lava o le a onga lava lea ia ona o le tūlanga sa i ai o lo mai tawina fo'i whaamtalanga o se tūlanga sa awhia i se whai a onga ma se tamaititi a onga
o le lana fa manu ali ai le faia onga o le ala le na ia o le faia o le tulanga le na e le onga o le faia o le lockdown ia malongo fo i leo le ngata le na ia o le sosoani mo le ambulance sa fa na tina tia tulai i le onga ina ia siaki fo i polal tulanga sa ia so tonga fiti ai si faia onga ia ma ave atu ai fo i le fale mai e pe ona ia na nafi a o le tamaititi a onga o leo lo masalomia o ia le na fa atupina le fale lave ia o la fo i la na i le vainga leo atonu fo se taimi ia ona tula i le fa amsinonga polal tulanga o iai but o le tulanga le ona o le vave fo i o tau mafainga ale a onga a wa o le tulanga le e lo ai fo i le o pulenga onga la tau ia ma le vave lava fo i o le fa i unga tatau e tatau ona fai taimi fa pe pat o le fa no noanga o le to atele fo i le o tamaitia onga pe ona mo le mawina nisi wa feta ngisi to tono le putua onga i le taimi le wa fa tau ina i lockdown ona o la tau langa ona maftia ia mana tua la a o lo ina o tamaitia onga i se tulanga fa pe ia wa fa i te tangata fo i ma e tatau lava ona lava le support mo tamaitia onga no only to tono le onga ia a o le fale fo i pe a mai nei tamaiti tala noa mo la tau matua fa ama fana o le emotional trauma le ia inisi o tamaiti a mai se onisi a lo fai a onga onisi ia o se tulanga fo lele o se shock i tamaiti le to atelo tamaiti i tulanga fa pe ia wa o nga fe e sai lingi ia ma fe e uma ia alwa ku le ambulance o tulanga ia elangona i fo lele le tulanga fa pe na nga e manatu tamaiti ia onisi tamaiti le kukusal malo se ma fa o isi tamaiti lo to vai isi ia onisi fo ia fa pe na ese uma tamaiti but o le fa no noanga le na o le afia uma i lava o tamaiti ia ai ona o se tulanga ele o mauti noa la pe ai seanga mafuai ia pati atia wa ia langona fo lo wa ia ofo ile ka mai kiki a onga moli le nama ile tulanga po le pe on tanto tala non po to ina pe tanto ile ngana pa pe le tanto tala noa a pe no fo ele ta mama tina po la kuri moe o le teivina e ngalo ia la ua ia le mapo fau lantama tu lo fo le ngana pa ngaina le mano le tunu e no fo i lo la ua pe o tu fau fa ngana o tu lo tu fau ia la ua ka miki o le mela le mo e sau ka penga nga ia ele o lo le tina le lo te ma a mai le ako e ka pung sia ki le ako ia wa nga kawa kwa tu lo ia kawa ko skama ngai e papa ko la wa le uma o mai o tupu ngalo ma o tupu tono a onga pe po na ia po i se tasi po i o onga le na po i tau sanga po tau sanga nei le po ina ma wa po istamiti o le abatu to tono mo meo au penga ele mo mia tato ngalo ma io se tulanga le na o iai tama fai lava foi o nisi na tama fai ngani sio onga o le o lo tama fai foi le ina ia mauti no ele ni au penga pat o le to inga o tulanga fa pene e ta wo foi fa manatu matoi fa fangu pea ia onga uma mai se lava foi ia o tato uma lava ina ia mauti no ia e tato te ngalo lo fa tasi ina ia awane ia ni se a fa ina soifua ai mai se lava foi o fa na wa onga le nei vai taimi Mori le namba ia matua le o spaso runga po ia mato ia don longo po ina pelo to pa ia mano to man mato po e matala tato te me pe ana mato don rongot o le matala te talo matala e lo te talo tato ia makuri moya va penga o tatala no ele tu tau I fa lave o le ia o vaenga ia o le fa so ta yo le ina ia I lava se o tato fo le tama fa ia wa ele ngata I te tonu a onga no fanga fai tele so se vaenga lava e tatau e tato te aia uma lava ile puipuia o le saunga le mu na oni o tato ia o na tala la sunga le na o alu langa ngafi o vili mele fo ma yo kelwa le ia le o ko sai vai no walu la le fo mai o ke alo fa longo mai o tafa o ngo fel palangi fa mai o hui o le kupu mai le fusu anga ila lo I ia fa pela I piko lunga fo mai ia ila lo vaenga le fa ko la mo tupu fa mai ai wa ko le sifa finge la le makwa I sasa le ulu ilunga mai atu ale fa fonga la tunu ilunga le ground ia o fa kala mai lo ma o tu lo ilunga o tilo kilo mai la ia sa o lo ta o te se tasi o awaka fo ile le onga le ma o ilunga le me o le ile le fo mai le ka ke ia a o I la lo le ground o le tulanga lana fa inga vili leo
Kau kia. Ia o fai aku la o vili aku o leo langa leo ko ki kia wala au melo ingo vili leo ia ona tatia ia leo mta upu leo ale tulanga fa no fo lele o kwa ise sava vali ese malava a le ai ia le to alua le tina to alua ia o le fa finge leisi ia fa pena fo leisi alu aku leisi ia wa fai ala wa ta fo ile ia ma fa pena o le mena o lo fai o le ulu wa ke vai aku le tina le na pa ulu ngale o mili longa ulu ona fo a ua ole palangi le ua mako ia lofa palangi fa mai I hope she's okay but ole tulanga le fo le vili leo o ke o mai lai la lo umanga va alfo mai wo umanga a le tu leo a le me fo ngo fa ia mo ka mo pueka io e ta watu wa fo le e fe so animo ka ko uma inga ia pui lava a le lopo se tinale la onisio o fa now you know everyone everyone matters ia ka ngolo ku aku le fa va ai lo sunga le ma ku ia fo linga ia la va nga le nga ia pa nga la kala but ole what tu ia ia mau ki ngoi ka ko ia ni awala ta so tau fa nga lu fa ta si ai mo le sa nga le mu a lofa I lo tu a oi ni la ma na ia on ko ma nga ia samaria nga le ma na ia tele ia mes po lo ma ta la pe na ona fa ngunga te nya fa po me pe or tata wino le upu le mata ai ma na ia tele wa ki kuri mo le or ka minga wa ta tala pa to il kamala pe no ya polo pe po la o le mele sa ia ngapi a pa tai lo mata la po I wa e ma wa po I tulang wa pena ya na po le atam so son ya ma no la pa tai o le wa tu la merta to tai me o le wa dos por minute o Natale o le tu la fitu I le tau tu le radio Samoa su lima I va tolu a mo mana tolu mnian manu ta to no ne po va ngor ta au o le aso faraile o le wafai o tātou po I ngā nuenga ma lor pale ma lor ngā nuen maro tātou tunu smaila papunga le tātou porklame a reto leola. Bread of life sent down from glory, many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ilay unga, ilay uminga relax ya ako nga alwa ay te ya yonga so le vasa ilay unga la na nga ilalo no langa awa na tongi ilalo follow ilay ya alu mga ba sawa ilunga kwa o ilimea sili o nga mawalalo so lesonga ta wala mo we afai o nga ya tu ise ala fa pena o le fautuanga mo oe le ngai kaimi ia eloa fo ile tua maku le mea se e ke loa o le ngasala o lo fai awa o le unga e a ngai I lalo e el tala fo le wifa mo o a inga ualu ese male a inga lo na tamba fai mai ele ialu fo ia ngai lunga ngai lalo nga o ile mea siri o nga mawalalo o le mea ai tua e fai mai ua manao lona loto I mea ai pua o le ata mawali mai le tua e kau mai ai so se taimi la veke alu ese ai mai le tua so se kaimi ke a ngai I se ala ke loa ele o se ala tu sa malfina ngalo le tua o le unga oe e ke le a ngai ilunga o lo e a ngai ilalo ele matanga male faalu maina ele ngata inga e a ngai ile makanga male faalu maina ai o lalo o le aka o se oti manku fo o kanga kai le ska ile tua e anga I se oti o le aka o lalo so le lu ila mo o le nei aso o ki fa mangaku ia te oe o le anga sala na te aveina oe I lalo a fai ke manga o ke alu ilunga fa e inga fa mangu inga ma le o le fa va o lunga fo ke lo anga I le ala o le tua fa fitai batu I loa o le anga sala e sua malie a o le unga nga ke tuina I matou I lalo a wa o mai o fionga le nei aso na o Yesu amen.
ia I lele o te whaiatu I o tō oli e leo no mātango whir pese saunia hallelujah worship team mai o tō whamai atu waile tātou porklame mātango whir a reto leola ni lava porklame lo te pena ina e pasta la whaile kopa I lea vai aso lea masina o lea tau sanga le upo leola sulu I o tātou vai o le māmalama I o tātou wana spau ponga fo I na foi programe I le vai aso pe a tātou au lia I le alofa mai o lo tātou matai o le lang. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Le Big Pots and More, o whaiti tia te wonisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te o ata, ipu popo, maisi. E iai fo I o ngā mukesi, e whaonga I tutonu mufafu. E whetau I le lei mo a inga e ka le sia, ma soo si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o mea, I le whale o loa e tasi. Asia siane I se la lai lata I fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, Tonu noa tasi Great South Road, Takanini. Au kilani I saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moina. E tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Great South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwana. Le Aro Memorials le awaunanga wa o vantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo oe malo wainga o maa whaamaratu e ngau sia I le maa mora e pito siliona le lei. E mawhaiona lafo le maa whaamaratu I Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a I e whai e lau filifilinga ma ngele manukau mani ulin. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whaamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials, ma whaamaratu I se tautau ngau fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I a te oe. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. Ai bitole mai sutasi virute o na tāra o le tulai fitu, tāna fitu au nā tātou talai vai whanua le ngana peritania, pa manulu mai ia, stawo ia ngana mana tipi au tanga mai ia, la elofa mai o iaua, ma pepa le au a ngana mana, ia a lai whatonu uina lama tātou talai pera masani ai, ia pe mai o le mpaingaru ifo, o le paiskaku kala ne tai au, a lai pe mai alofa te atu ia ngana mana, manuia po le wiki ena pe mai, tātou whia loa I steimi o iluma. Ia o ke le loa po le ālane ma mao steimi o iluma. Ia o le fuafuanga nā tangata po ilele ia tātou te wha moe moe la I le atua po ilele I fuafuanga oma. Tātou te mau ai se pēlo inga I se taimi o iluma. O le upu ai masani ai. Ai le se e whai asa o le ali. Ngana mana. Sa olele lava le saunoanga ia. Tālo sia foi anga leo le atua I le soi foi o la na fionga lalo li ia. Ma o se isi taimi o le vai asa fau tātou whiloa. Ia, wai alanga tu lole ngana wha o ngā ina lo ngutu malef. E alanga ma pewa le vai. O le so ngā anu po e whiaru wai solo. Ai asa mali asa o anu po le teri pari pātau koe foi. Ia pa vera anu po I sisi au walai ma a. Ia, o le ngana e wai le ngatasi. Ia, e kua kore skai me mau lalo. Kua kore skai me mau lunga. Peo I nana. E lo pātu. Aron mana au tanga baia. Tipi au tanga baia. Ia, manuia foi o rua whaiva manitinara ainga. Ia, me soi maro tau tua tino.
o le lei o la fa pe na fai sta to tala ta pa ta no fa ia I ta pa anga I lunga o le vanga mai fa pe o la e alu o por kala le wo ba ti to pine a Christina tan vasa mai merpone ia pa pe fo ia miu fa amosa ia le ngata lea o ai fo no mi mai ava Simone Talia ia o ai fo ia o tau tahi tolu fitu walu lima sorry ko ma maua me wo ia sau I papakura si upapa kano pai lo pantu si upapa le vaenga o le team fo ka kana I le ono ai le kana le lua va ve au pa mo mole si upapa lo pantu mo le vaenga lo pantu le sunga o ia kolisi le ota pe fo le fionga te akono ia mure au solo ia ma o to umalama ia marka mo o le niu ia o koulanga nia fai per ko fongo kana pe nga ele o ako ele kaunga aku fa manostino ngalo man ale o le aku kana ngoma kana ngo fo iskanga le ai alo fatu na ya wo o ke fo I ba tu fo I e se fo me wanga I le tala o ke alu ala le trim e o mo la trim o fo ya ku lunga le e na wasi le pie wo fo le ke du mo si o wa inga ele trim te me nga ka spa pu ke la ku la wasi o si o pe o pan men mai so mai ala sunga le ya fa mo o fa ku ka ika lalo yo pa ka no fo ba le na yo tama o le wingo la tala o le fa malo losi me le fa malo losi ia ua matua fo so fo o ke pie lo lako la fa malo losi ia wa e wa ku ngal swimming pool ngai o tala e o fu ia pe fa malo si na ngata to no I matua te mamtina a maua o abi e nai matua ngalo mana sawa le le lava na ia nai na taimi mo la to ia fa malo si ai fo ia nai tino nai to I na malo matua io ia le ngata na fresh air ia ma fa pena fo na feilo ia twinisi nga anu ese mai ma fani sa le mo le fresh air ola pa po winga lo mano si por ai to pa dalo patu ia pangai nu lotu ta se mai siaro ia miu pa amosa pa lo lene sia o le pule leo le a foi mala ma le senior skadia io ava pena ko ia ke kaulo ia lene sia e mo moa a makulo kupe ia o ke ia e ke ia le o pule lo na vale senior skadia Caroline tuala manol pa mano si mai pa pena poi ia Aaron Sila ia o mai mose a le saunga oi Christina Tanwasa pe po ia tabu I tangi bale pa ma au ia manisi ke o misi aku Simeone Suena pa tai ma mai kai molo pa anga ia manisi o mano le tunu a misi atu kano pasta mai ale au pe pilio ane ma fatua ia San Masina ia o ai foi Ea manisi fo Nico lewe ea manisi ke o misi ako a lopa te atu ma o mo o tau tali tono o le taimi nei o le bambe o le taimi o le woke ia e o umana masina no tau yes ke ia waka ko o le e seta o le o le seta ia vai aso le long weekend o le ase pa mo long weekend ngalo mana le ai ani fa mo nga kele o ia na pau ale o le saungi tapua inga ia manga ia tu fo ia wa mo ni lava ta o le long weekend ia e o lo ia lava sauninga fa pitoa ia mo le na fo weekend ia ta to te mana tu ai fo ia le mafua anga tonu fo ia o le nei vai tau ma so malo le wa sauno sa o lava mana tua o ni ngalo e taua le nei vai tau sanga o le vai tau le le panga fulu o le asasa o le laupama o le malanga pa tupu o le I o salema au lumana I ona poponga tano fai o le na sa idia I tātou na nei loa le wa sau noa esel ma nei al pa manos mo tātou uma tāua au ane ingano le alofa o le tua matango fie o le e faile le apo ia le maafutanga le pulenga mtanga renga mātou I Wellington e o ai lai le vai aso lea I lalo o taita inga sunga to ina maafutanga pa lea o ngā marapatu ana ia miso le openga albenga tanga albenga Australia
Ia ma Wellingtone ia la patasi la lo i le long kien e tu uala i nei le astofio vaso le e mato fa malulua ko la ofo i maraka korikio io e se io no foi e bo mua me tau sa io e on ka komele ka kongadu ia wale po kapo fa solo ako ia o fika viala la Uepa, ole me te poi de un fucking ai. Mas é patrimônio tua, é patrimônio tua. Ele lei ale li so uma. Foi. Eu so uma ele lei ale li ia tangata lava la to ia pa mano lava pa tai. Ma ngai singa pese de ka fa siva mai. On ka ole sa ni mai po amenga tupu I tau sanga mo vai. Lo nu ue samo ai wai la le le vasa. La lele oe inu ole vasa. Eva mai ina se furu lima iva kolu Amor Radio Samoa Vevela Sanga tasi vali malua fa lawi lo se tasi fo yo pese o mai lene aso o lo o lawi lo pe singing in the rain ia na fa pena ono swinga le sunga Jean Gelly and Debbie Reynolds au le tau sanga tasi Eva Lima o le isi fo ile nei o pese a sa fa pena fo i ona lawi lo ia ma fa pena ona numero tasi mo le tolu se fulu tasi tau sanga Back for Good o le tau sanga fo i lava tasi lima tasi Eva Lima ia na manu malo ai foi ia se tasi o atati fanga foi na whapena na manu malo le Academy Awards o le onus fulfito ai le na o le atati fanga la le ta o le Forrest Gump ia na whapena foi o na star mai ai le tama o Tom Hanks ia ma le tama ita ia Jessica Lange o nisi na o va ingo I mena tupulene ia so I tausanga wo mawai Música malie awe fefe mana ya sivae Música malie awe fefe se maya na tene Usumai la pese malie Siva vai fatamati pausoso Be mai luma awale pao Jesu ha imiti fala lolo Awala eteita falila Pera meio seta mamai Mexico Tata fiti mai sito
le Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. In this update, the South Island is next in the storm firing line with heavy rain and strong winds set to hit Tasman and the west coast. Whangarei and the far north will both remain under states of emergency for the next week, but there is some reprieve for Northland. A number of road closures are still in place. Some Kaitaia residents had to evacuate their flooded homes. Orange rain and wind warnings remain across the upper North Island, including Auckland, the Coromandel Peninsula and parts of the Bay of Plenty. Watches and warnings have also been activated for several South Island regions. Met Service meteorologist Martha Bailo Amangabutane says most of today looks to be mainly rain-free for Northland. We expect quite a significant easing in that rain. However, one or two spots could still see a shower or two. The US president's insisting Iran is engaged in negotiations about ending the war. Donald Trump says despite media reports stating otherwise, he's not desperate to make a deal. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. And they are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. Hundreds of workers in the Philippines have gone on strike over rising fuel costs. Diesel and petrol prices have more than doubled in the country since conflict in the Middle East broke out, and transport workers have been among those worst hit. A shift in focus as social media giants have found libel for a teenager's mental health and online addiction. The 7-week jury trial in California found Meta and Google were aware their app designs were dangerous but failed to act on it. The now 20-year-old woman's been awarded more than $5 million New Zealand dollars in damages. Waikato University lecturer Rachel Tan says features like doom scrolling are designed to maximise attention. Is starting to move away from just asking what content is harmful, but, asking how are platforms shaping what people see and how long they see it for. That's news. In sport, a landmark ruling by the International Olympic Committee. The governing body has confirmed transgender women will be banned from competing in female competitions from the 2028 Games onwards. An athlete's status will be determined by a one-time gene screening process. Formula One engine manufacturers and governing body officials have agreed to reduce battery capacity for qualifying sessions in Japan this weekend in a bid to put more value back on driver performance. Jacob Duffy and Mealy Kerr have secured the respective Sir Richard Hadley and Debbie Hockley medals as the New Zealand Men's and Women's Cricketers of the Year. Former player, board chair and chief executive Martin Snedden was recognised with the Bert Sutcliffe Medal for outstanding service. That's sport. I'm Jodie Gill. Nai nisi vaenga o le wa mata ona pisi fo ilunga o le awala tele o lo maita watu I le vaenga le around Takapuna I le anga et fo o le vaenga le na no shore paule na le vaenga o lo maita watu taimile nei o lai e faisi pisi on the northbound State Highway 1 lava lo maita watu ia o le na o lo yenga delays lava nai na le North Shore corridor ia mo tatou avita vale anga I mai nei saute o lo maita watu Takanini on State Highway 1 ia o lo o faya si te le poloka o lo ia I le nei taimi o le tai au. Nisi o vaenga o lunga wa tata wala te tele, pei rawa fo ina maita watu taimi le nei Onera Road, o le fo wa amata o na mamafa le traffic e maise ia o le na fo wa amata o na alu matu tata o le anga ia tule na ilunga o le tata Harbour Bridge le taimi le nei, so avita vale, tau tua na le saunga le mu, ma ia mata I tu fo ilunga o le ala lau papa, ni taimi e angi fa fo se e fo ia beto fa ta utau le savili o no tata o le lava fo yolo ilalo lapta inga le nao savili manlosi I le nei yaso a oniso vaenga a wala sele le maita watu taimi le nei ia o le na lava fo I olo o feo lolo ia le traffic mo tato tautua na saunga le mula o whainga malanga ta vale ia o le o 5 minute te aile tu lai fitu. Mau whapangoromano le tunu stai venga lungo le awana traffic reports ia wana marsilpia iau por kalame panga sola venga le tala le tau
ia wa lama le sisirane o le nā e wha mana mara mai. Ana vera wha mawina no e au ki nani luas pulu whāna maurunga lo iai. E a malona mānu le whiapia pulu mare ono. O le sabeli o lo angi mānosi mai sau te sipo. Ia lo paupo nai timu. Wa ma solo I lungo o punga ele. Vainga mo hata e au le asto nai. Ia o binga po nari tau e alien mai. Pa uti munga awa fo I luas pulu whāna vera wha mawina. Mo hata e au. Spulu ono lona mānu le whiapi. Whapea po I au winga le tau. E ani mai la sa pa uti munga awa mānei a ngai po I manu maru tapuai. Io e o le na. Anga ia maru tapua I maua ni mawhanpana. Ai pa uti munga awa loa spulu papo le bela pa mawina. I la samalon manu le piapi spulu male ono. E winga pa nāri tau e oi le asanga fua. Loa spulu tau le bela pa mawina le asanga fua. Malona manu le piapi spulu male fitu. Pa talopanti si o tātou tono I sa moa tatono lo e pa ponga. I le tautua le tasi ono te male tasi pa mo. Ia, pa tālopa atu tautua le Radio Samoa mai au ki rani ni sila. Tālopa lama ta tonu. Ia, laungsia pe tātou I le matanga o fio le lofa le tua. Lopa uti munga lo awa o poi. Luas puluiva le bela pa mawina. Mai si o tātou tonu o lana malu le piapi. Luas pulman lima. Ia, mana tua lama. I le tātou tatano si o tātou tonu. Pele o tau pinangalo mo tātou loto. Ia o tātou bāna malai, ia o tātou whēroa I pēr, ia tātou tārsanga mō lia I lea aso, ma lea aso, ia o pēr lava ele Israel, moni su e lava le whāmalama, ma bāba ai si o nā atunu. Sto vaingana I le tāna le tau, ia wā lava o pōr kalame whanga solo I na ua, tūlai mara tātou taimi balu miru tau te ele tūlai fitu I le tautua le Radio Samoa pōr kalame le mārua tai au, sui tūlanga I le sungane li au au, I ata bai mene, te tono vaspo, pe au lia leanga leon tai, ia la papia nātou I mai sungane li au au, ia lo tautua tu pe wa lua ma le pionga patua, ia nganu mana na tāsha ma e lua, se ia pa ia po se taimi o le nei tai au, ia te tono ngaruan mana o lo o manuia lava si o tātou tunu, ia mai se e ui lava o lo whiangai ma tau le manu rule o sau. Ia mai se nei o tātou tō āsina sina o le tau lava li nei e le pia ia o tātou mātua a ngaruan mana. Ioi. Ia wai la ngona le malulu. Ia o leisi fo itu. Le ngai fia lava fo nei ta mama tu ma tina ma tu fo le savali vali fafo, lungo le fale. Ia manai vai ngala lata fo le lungo le awala. Mol tulanga tau fa malostino. Ia ai a o lo laina le tau. Io fai fo si fa le tonu mo la to. Ia ma ia ia o le taimi po nei o le pena ia mai se o alon pa nau ele o toi tau pa iloina. Ia wā o le upo e whaia mātou tātou I tua no whare sātou ia ma o I ai o pina ngalo ia mai se o lava le sila fia a ialum whanau e mai se o tātou umalama lo nafa maripea ngai ia manai o tātou tu asinsina o le tā pena o la ei mapanpana ua taritonu e o atu le māsina lea taritonu ua maruru lava ia mai se poi ia pea pei tātou te au lia leanga leo na tai whātaunu ina por kalame o le seta ia mātango pia lava le alofa o le li ngamalman. Yes. Les ia fa pena sa ole le lau sa noanga ta pena o le si tu o tatu tala no fo ile tu langa le ta pena ai mai se tu langa le tau o no le se senga le o ia mai le ofisa fo ile va ai tau e ile tai mi o fai mai wala no moli yo le si warning lo la wala mumu so le la no moli la no mumu male la no sama ile fa senga ina la a saula la lang sama winga la okay mo ia la sa vili ia ai o la lava e mafai lava ona saunga le mu o loina lanu moli, o lona winga, o le wha mafale na, ia nofo tāpena ele ngata le tāpena o oe, o lo ainga, ia o mea tatau o na mauti noe mawhai o ngā ave pe au inga whaapea o le atu ua lo fale. Ia e tatau, e o lava fo ilai mea ola se i vai atu, e le o tu e sea la, o lea lava fo ilo o iai ma mea ola I lapta inga ia. Whapena e mu lola, su el mea ola ele inkia, aua koe whakali, kulo, walu, ai pei ole ese senga le na, ia aua lavalane I whatamala tātou, I vaenga ia, ina ia awane ia whaina, ia pei e whuntulanga e lamsia, so I fua.
Ia, malo pa tai. O tu salama le tangata po le aru mori mumu. O le kua o lai. Ia wai e manatua o le po e ka o le lan moli o le empanaiti. Ia o le empanaiti e lauto e ke alu. I mole saunga le mu. A la mai e po e le fi ngawisi e maleo leo. Ia o lai pa ko e leo le o lo saunga le mu. A nai ia o alanto o le saunga le mu. Tu, ia o le wa sa no tu lang el pa singa mai ia o le mu ia o le lang moli tu lang pena ia ma o le po le lang ngai po le aru lenki e so le me ola mu o sulu solo le me anga ia ola e o ko ama ngai ia ai ma lo la ba tai Kalau mana le uta toanga e tole vai sone o mai a onga. Yes. Ia kano pai. Le aspenta o ia le taimi nei a onga na ia lompa nau ia le paritua ia lo piangai fo i ma pai a onga o ino alompa nau o le ase me lui tau le ase me panta po le o le vai e tantonu fa mo le pa pe opsila tono e so at po akulanga le kupo ia vai lui tau vina o le wa sa unga ko ka pen o le o la ku male ki lia po le no ai o ku kon fa o aru o pungsa ai mane fo ile paso mai fo ia lai pa ponga ma tu ma ngang pa no alo man e le lava fa na light fa na witi ia e longo fiar ka mai ki o leng fa ia so i lon tama malon tina e lua kwa ia kankangi ola ia kamalanga ia fa ngo fia fo inga fa pelpele ia nga uma fo ile awa o melana o ma ko ia o ka winga fa ia o nga fo ile ai kia o meto tia ese ia me fa ona to e fa fia ina tamaiti nai vaenga matutua la ia e peila fo on tato ia ile tato tala fo i nel tai au se tulanga fo i stonua onga maulunga tele vaenga ono afia i ma fo tamaiti ia ona fa pena la valea ona nga ia tutu sono falea onga e tele la ele ngata lava foi I le vala matua nisi ia mai se lava nisi o le e ma fana maftanga matua o le ai fa longo mau ia wa ka ko samo ai nga samo pe o ai ka mai kikil tau sanga sfululu asfutolu o le lava e fa tonu le matua e se la nga isi foi a inga mai si pe asfululu asful ko ko sanga pe wa ka le fa longo mai foi le matua ia tato o le ta o le ta penanga o ta mai ti tai o le o file mu lava foi fa file mu o ala fo ini fita mani tinga o le va ai tu foi tanga ia tu matu e lefe ka wi mai le ami o le fai ia ai ta o le ono sa yo tatu langa e super lo le ngilo le ulo le ia I le fale ia o le lo kunga ngai o le le lo kunga fol pokwa ai esel su a ko lai esel me la ka fa mai o le mall pe tu langa ia a fia ma fo tamai le si tu social media la va ia tele fo lo na ia fia ngai ma fo tamai ia o tele la na fa fita tauli ia fia ina I tama matai ni matu ia ai fo e fa mo lava foi il tato nga lulu e fa tasi nga lue nga fa ia onga taulongolongo la foi e social worker si tonua onga a se la fia foi tato matu o ia se tulanga wa va ai se tama po se tene le fale pe wa le fia ia pe wa ia ni winga foi e wa isolate ia e ma fa ia onga e taltala no ile onga e kala ngole social worker e ia la ko meto tia ma fa ia onga approach ta maitine ina ia mawani so soani ma fai wa ele kai me le fia kalangua mai akako I'm fine kalangua I all social worker so me uma ia awane I pa fala fo ile mai tawa tatou matua ina ia awala fo ina ia intulanga fa le tonu I tamai tiao ma tango fiel tulanga le wa sau no ia kan mana tulanga le ba na ia no pa nau o le taimi pa ngata o le taimi sau ni na tamiti e pa ngata o le si tama martina ele to se tama I se le taimi taia ai o momo onga pa lupe ona mati le langona ile pa pe spanto se si tulanga ia lamba pa pale pe ona sa no ia a wai sipa lo ngina tu lo le fa nga ina le ngana fa nga e o ko le sa no nga pa tu ia nga na ele le le va ko anu fa na ai langa le va ku sipa o mo e ke na ko e ke fiu so ai se nga le wangil makangin kai o le taimi paingata sa mora tunu pele o matua le pape pa tunu ina no to pa ia mo to o le ase me sa si le o malua ki livai ia alu la to ane lei e alu fo e ngoto le loto la tama lo tali o lo afine ka lo pa se utina wo se ia lai sa wa so malio le
ese le mana i o le tūlanga nā mātua. Nā lama se tūlanga e sasi mai ai nei alum whanau i le taimi o la sauni o le aong ma kua e whaafia fia iai se i paoro tia mai poi. Lo mangora ngā ku oro lea o ngā sa o lea angolo. Sia lo mwha le mele no tau whai atu ai a ta lii a whine. Ia, a wore whai. E se le mana i. Mori wha mana o mwha tai mana i mai sepo lau wha asoa mai lau pito la au i tonu o lo pia ngai ma alum whanau le tunu e le pai ngō fie e la ngona po le mapte o tō le mapo whau i o le tino e sau le whale o mkua mai lama. Ia e maa lo whaapatai. O le taimi lau tōna mai leo wa spurono ma le apa te ale tu la e fitu. Mai la whaaponga le tātou por kame. Think a minute. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Recently, the biggest selling book in America was about the end of the world. Sometimes watching the world news is like watching a horror movie. You know that the 20th century had more people killed in wars than all the other centuries of history combined? Besides all the wars, we're seeing an increase in natural disasters like earthquakes, floods, and hurricanes, plus totally new weather patterns that never existed before, like El Niño and La Niña. Then there's the terrible diseases, plagues, and new mystery viruses. AIDS, the worst disease in history, is killing millions of people worldwide with still no cure in sight. In Africa, entire towns have no adults because they've all died from AIDS. So just babies and children are left to survive alone. According to a new United Nations report, we now have the worst world hunger in history. Hundreds of millions are starving, with thousands dying every day. You know that Jesus Christ told us that all these things would happen, and that they're like labor pains just before a mother gives birth. These terrible things are the sign that he's getting ready to come back. Only this time, he's coming to judge all this world's evil and wrong. Jesus said we can't know the exact day of his return, so it will be sudden and here before we know it. But Jesus explained that it's because he loves us so much that he's waited as long as he can for more of us to choose to receive his gift of forgiveness and eternal life before it's too late. But if you know the world's judge personally as your friend, then his return is good news because you're going home with him to live forever in paradise, just like he promised. You know that morning of September 11, those people who went to work at the World Trade Center in New York had no idea they would never see their family again. And neither do we know if we'll live to see tomorrow. Friend, Jesus made it clear that we all live forever, either in heaven or hell. The choice is ours. So why not ask Jesus to forgive you and take charge of your life every day? Then you'll have nothing to fear, neither your sudden death nor even the end of the world. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe O le papa e le malue lue Lo uolo maualunga o te sao ai Mai le malosi
na te mau oe si ia e lou leo malanga elelei oe malulu e mea uma moa silafia e ia o umanatu le tua le maunga le tua le vanu bua bua pea olo le mea uma lo uanganga famanuma fafetai ole atua ole vavau na te mau oe si ia e lou leo malanga elelei oe lou anganga famanuma fafetai ole atua ole vavau na te mau oe si ia e lou leo malanga elelei oe Se po Maria na manu file mu peace chapel tu mau oe. Mai atu ele tato por kame au binatu ngana pero tania think a minutes pa po le por kame pa tato au dia le nava yaso momoa ile lofa malanga le lo tato tua. Los pu famra minuto vote ai le tu lai fitu a for fitu tana tato leina ea o le tato telefoni o le tolu fitu tasi lima i vatoru numera ia po mana tato emaili On air at radiosamoa.co.nz. Ia o le na apia polinga ma le YouTube channel mo le whamanoa ka penga po le se pese ba ko se mame ano fanga le se makupe e o le utato nga et fo le wiki eno ta longa ia e matango fie fo ile fa ponga fa no longa fo e stasi fo i o halo le tunu ia ile to tau fa iloina ia le fionga ia fa longo tana umanga ia le wetono le peno le All Blacks e tato te patia pe le lofo le li o le hapo ni tala sautua isi fo ia o le loto lava o le loto e sau umari fa le kongu ma le le ia pa ulama tato fa tai le tu le fa ina fo yo anu fa na le tu langa ia le wa pa ia sa kapeteni le lu o lima manu malo mai Great Britain ia le All Blacks ke mi mo ngang kapeteni e uma ia mana i fo fa sau fo i makaka longa le weekend pa mo le ngal man Ia, le leo tato talonga le wa fatulanga mo le weekend le ngai tato Super Rugby le Pacific o le so la o le mai ta watu o le talonga i le va o le Moana Pacifica ia ma le au le Highlanders fai alai o i le Harbour fo ia le lato talonga le North Harbour o le talonga le Brumbies fo i ma le Waratahs o le o fatulanga fo i mo le so o tae au ka ko ka alonga ia
lau sunga le o taito ka longa le wa oli aku fo ye mo tai au ta alo tato awale Hurricanes male Reds talo fai ia ole ta alonga fai tau li ole weekend ato ole nei ta alonga le va ole Blues ia male Fiji and Drua ia ole si ta alonga le Force ia male Sifi ole ta alonga le Blues male Fiji and Drua ia ole home game ole no winga Famalo si kako o uma. Ele misi le o. O tsaltono vaenga le wale pa au mai ele o la ngai tsawa na lava tapenanga mo tama ele le lava fo ile le tsala noa ia mal tapenanga le au. Ia wal sound ya tswa ya. Ia. Go the Blues. O you ke mau kingo malo le Blues style. Ia, la tanto dia lupe o maunu le upuna le tino e walang o kala ngo mako pe no bala au mai pole aso o paku o ka ko le pai awange yo ko lengi le trim tu lo le ngana pa paku ko lengi maka ko ngale o ai fe au si ile swimming pool yo mai mano lo ai awange ka kia le mama nga se o ko fa yaku wa le mano lo ka ko e mo e mai mole ke le lopo feanga ele Auckland Blues ai ko e mai o kam ko e mai la pesili mai ka o las kulang o ia iskako wo poska ko mai Scott Robertson e ko mga ko vaku ko se la vaku la o mongo pa ye e su el me o la o moron kai mi le wa be se mai lo be ia ele ko ka dia po ila le o ma ko ron kai mi ia man tua uma se onga sami ke fango taina e ke re ko fio o ia e ka nga suise si me e mo wole maloli ia la kuresi piko nga le longo mapongi pong e pa pengar tau tai mata parpala ngar mana ia sa olele sa nonga o le talonga la na ia ile tato Super Rugby. Go the Blues! Alu ye ka ko. Tato NRL. Lisi la fo ile ta alonga no sunga le awa. Ia ole ta alonga fo ila le ole mai tawina e mo la ta alonga ale lo mai tawatu e mo le ta alonga le Broncos. Ia and Dolphins. Ia ona so fo ile mal ta alonga ale Bulldogs and Knights ta alonga la ia. Ole wa mai tawatu ia mo nei. Ia, o leisi ta alonga whaitau lia lava foi. Ta alonga le Sea Eagles and Roosters. Ia, o leisi ta alonga Warriors. Up the Waz and Tigers. West Tigers ile so. Ia, ona so ile o ta alonga na le Broncos and Dolphins, Bulldogs and Knights. Ia, fasol solo le Panthers and Eels. Ataiao, Cowboys and Storms fo ia ataiao. O le aso sa, ia o le ta alonga la le nai le vau le Raiders and Sharks, Titans and Dragons. Ta alonga alu ye ka ko le was home game. Let's go. O e ta o sia tato au ele pape o pako si tu langa e fia o roto ai se o mata i tu lo le Warriors ka poi mo fia o se kulanga ese le to sangue kalunga alu le Warriors ka o le se taimi so nga mano e ko e maka o ki o la menga o poi o kausui mai ne sa ko lau fa longo mai Lo fa longo mai. Le wa fa kong le ya kwa. Ia la lawa mo kwa I fa longo le mai. Io lapta inga fu ia e sel fucking ngol ka longo fu. Ma kwa I mau le mai le akalen kusia ku ia. Lo fa ye ku umela pela ku e pen me do. Fai me fa ya. Ma lo pa tenga man le wa tonu lamba. Leitu lai fitu ia taimi o aso spua Christina Tanbasa pa tai tabu itang ni bale pa ba au patu pa felio tu nganga ia maspo I tainga don buenga bai malo yo pula pepe ia lo patu ia pa po wina tan yelu ka lo pai o mai ia setu mo voi ka lo pai ole na ia la ka ko bo itato waso so spua malanga pa aloalo ia no tala tanto leina tolu pitu tasi lima I tolu numero yeah email on air at radiosamoa.co.nz yeah malova tai olena yeah na wa manole leina yeah sia ke anela upito fa mole ngal mana le fola kampo ya kula upito ya ane ai foi
ia la pa pe na long ka ko wo ba se pese ia wa ka o le ma no fa pese o le lo ia le whaamanuianga i lunga le apia fōlinga ia. whaamanuianga le nei mai a setu maua birthday wish aso mole aso whanau o mano wa atolo na se fulu tau sanga i le so manuia tele lo aso whanau my your family from your family au kilani kamalele to anga i lawa onga ia ma whaalongo ia palolo whaamanuia tele le atua. Happy birthday. Where tambal au pa mole. Fatalo fatu le wa maua lava no le nei tai au. Fatalo fatu le sunga fatua. Me se foi le pion le sunga le ia o ya taito. Hai. Malo lava nga lu le tai au. Halo fatu nina. Ya. Taito na moi na pena ya. Buke le papango me nga mana de work me ama ka magi ke pa betai. Ya malo lava fa malo si se anga lu. Hai lava. Malo fo tau tua tino. Yo lo fa angam fa manu yang stasi fo yo. Atali ya nei ainga le li le o tu wa mali to via. Pe tia o nei le so ato ye le fast food male fa un tau sanga. Ya tu mali ya vi ya la vale atu ai me uma o. Wana fo ina mo oe e mai se leo la man malo si fe nga ye fe au manga luenga wa tau singa sio ai ya me se fo sio tina ya lo fangiele tu al fe nga ye fe au manga luenga le ne yaso ya fa stai fo fa popol ne tau sanga i lo so fua o lo fa nga le ma vai mo oe mai lo tina ya si ufonga ya me se sio tu finge ya mafa e me se fo yo uso lo ya Australia ma te to lua ma la to fanau ya la pa mama Stacy mal fanau pa pia fo tu solo ya ma to lua mal fanau e fa pia ke reta ya mo se sil to fine o mapa ya mo ngala le loto i sta to mo pelen no fo fi al fan alo fa anga fo ele ma vai mo oe mo ya tu ya to ni na mal fanau ya manuia tele lava lo waswana tu amali aftai tele lava tai toma tau sala mole ava noa ya manuia tele ngal wenga nei aso lo fatu pa tai lava tonina ele o estava la urtai minei se ko sia ki ang e la pizzo pa monga mana ia pa pe po ia nei ia lei peselo Fo il api fōlinga whaamanianga mai a Johnny Finau. Whaamanianga o le aso whanau. O le aso whanau o toa i ngau tu mua. Whau fo i sanga sue o satapuala ma sa fotu ma papa toe toe. Whaafetai i le toa wa e aulia mai ma le fia lo waso soifua i le nei aso alofangia i le tua ma whao popo ni se tau sanga se tele mo oe a wā le tau singa o ainga ma mātua ia ai mai se ai foi si tā whanau ia manuia lo wha o wha. Tau sanga i le aso, alo whaanga mai o mātua, si polo ma malo tau au kilani, whapea o uso o nieces ma nephews, whapea o ainga uma ai sili, alo whaanga o lau whanau, Veronica Matilani, ia maunei o lau pato. Manui atelelo wasa soifua, toa i ngau tu mua whau fo i sanga sui. O kau sanga o ngoari ngai. O leise whamarianga mai a Niva Laupua. Happy birthday, my dear sister Epi Pelenatino. Vivi ia tuia ma whaafetai i le atua a wane tau sanga tele o ia fua e mo oele usopele. We're praying for abundant blessings on your special day. May this year bring you closer to God's purpose for your life. Happy birthday, my love. Alofa anga from your Pakuranga family. Whaamanuia tele le atua. Ele o iai as whaamanianga i lunga o tātou email i lau sunga le o au nete. Ia, o mama atua ua, o leise emba lights i kai o ngale red lights le mama ia ki ai. Ia, ua mai atu po ia, nei pito marangang whanau longa mana, na what, whamdia ta
aso I fo mano le tunu mananga pano oi lea fato a koe len mai ale va lele o le si fa manianga lea se mamanu e misi atu fa manianga le nai lunga la pia fallinga mai a tala kirisoma so sayete fa manianga atu la so fa now o si o nephew o Daniel Slade wa ato neilo na luas fultasi tau sanga fa manianga le atu a yate oe ia mawani tau sanga se tele tatou te mafutai alo fa anga mai a David tala ma blessing. God bless. Yeah. Tatou uma waulia aso soifua mas whanau le nei aso whaafetai ma vi ia le atua mai le pulenga foi ai mai se fo il tatou Paul Kalamenei manu le tae au ma tau te patipatia whaatasi le nei aso waulia ia e lo o tau soifua ia tatou whaafetai le atua ai paualea ele ia se ma mea alofa ele ia fifia mai le ma mea alofa ma pese ma le mana ia o fai mai le upol tusio hei se wa fia pese ia siva loa mani e tele o tau soy fue en ellazo. Arasi
tupe wha moni Samoa mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pia le tāru whapitoa nao le limatala tu tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha moni mai lau telefoni whewe ai. O loo awanofo le tāru direct transfer ti posi mai ai au tupe le tāru account ma wha mani aina fasili lupa le telefoni ma wha tino la whaino lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tutongi no pidio le vai mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa pe tutongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo ma whaina whatino umai le tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whaso podia so se vahenga New Zealand yo tātou la la, o lo awano fo yo tātou ofisa yo taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile app, po le direct transfer, whasawa ilu taimi, ai siri ato na whasawa ina autu pe wataunga tā le Penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Varselau, o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono, fitu iwa, fitu wha, ma le lua fitu ono, fitu iwa, baru wha, Pacific Easy, o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen i ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua tia whamamai lo puta ma le paste mo nifo tinga ma le whaamlongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e whasosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nor sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pe a fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. Talofa lava, o loo wingoa o nei mai imisau training. O e mo o mia singaluenga i le customer service, hospitality, po le avea fo i ma leo, e ma fai ona fisosoani atu le imisau training. O loo iei la mātou au fisosoani i tai malango ina oe, ma a fai e te anga waa, e ma fai foi ona e a ongai au noa ma se tutongi. Asiasi mai i le imisautraining.co.nz pe vala au mai i le oval selau, lua wha, tolu walu. Lo lumanai e amata i nei. Le Shine Dental, lau fale wha inifo wha moina. La tau te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa i le 5 Great South Road Manukau, Bevili mai le lua fitu ono onu wha, lua fitu ono onu wha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapitoa.
lova Samoa. Wa ule nei o kas futialu, a wale suia le ngila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. Yoe, spuru minuto ona tala o le tola e manu. Tala manu tātou ta leu Samoa, ia wapo tātou tala e masani ai, tau lunga o tātou tala. I le tautua mai o tanga mai a tipi au tanga mai a. Pangasoro po leo tātou po klame o toi. Se ia pa ia lava le tu la spulu ia ona suia po le po pats mai po le talenga ati tia pa lo tu si tia le mo so ta inga male au nanga po le enterprise motor group I manukau ya le lo tala no le oru o fa o iwa fitu o luo no fa le mo so ta inga ia o fiu e wala au aku ia mai kala le lomako nga le washing machine le mela kali mai Yo, o viu bangari ako o le ngā Enterprise Motor Crop I manukau oru o wha o iwa fitu o luon wha sili a o kuso pia lei ia wapu sauta vale ia tātou anga atu long weekend te tono ro mlian mano tātou tono tai au le saparile le asalusu fitu mati luo oru ono ia tari tonu lamba le lofo le li Maua tai au I lava na pa mana moru mai le tau lo iai ia ele o wala mar si le fio tu langa lo pa pena lapta iai pe tātou I le tu langa le tau I lo longa lo pa pena poni mama aianga I la lo I no tu tua oi ia ele se mea tu male ai pe tātou te pole ia lo lama o tātou pa tua fa maoni le alofa le tua fa tala patu ia na omi pama ai mas foi fa vale le fua sami le ngata lea et rei tau le fai le sunga ia David Manila tanuvasa ia Christina tanuvasa ia va pe foi ia na fitu ia le ngata lea o Rachel Sifa mai Point England Glen Innes fa tai o Leon Leantu le bao tui tolo ba mano fa tai ma te mai Johnny Finau oi foi pe uma le ka ko soi fole foi yes o pas pinko oi pore nga o mang pa le ia sam fai na ma wal tai me fa uma po nga ave me ano ia wa uma ia malo matala pa tai ai ia ni va laupua ia wa uma fo ia malo pa tai sorry le ai lai pe ai le ilanga ngakwai mal pasinga o I kala pa ia se ia la se tai uma le na ia uma fo ia talavo tala kirisoma uma las fanau na siki ia malo ni ke o le uma ko vanga le alu le ke muy ka ia ai fo I o polonga reo pena una sa va tai o le ko inga makua ia se tu mua le lo pola sa mo ai pa mai e sau I pe a pa le valu fo le ma fa au si ko ia ai fa ve ka un mai wa pe ke pa ka ni pa au si o ke mawanga kwai lu mai o la wala yo e mo kwa lu la wala ia pa tai ia la pe mai mo kwa ki dia la pa ponga I le tasi o ono tesi ma le tasi pa mo ia pa tai fo o nanga o ki dia fo ia si o taso no wa ngaru ma yo ia fa tai ai le tu I tau ma fainga fo ia ai mai se fo o mo mitinga ia le o ma fai ona ma wa I le va no fo ia fa fonga mai ai fo ia ma mai mo mai ia tato fa sala la ngatu sa o tu New Zealand moni pa tai fala tuna fa amita malu pe awa malor ngan lue ia pena fo ia neta tanwasa ala pati ia mane ainga ia malor ma fa tai ole moala se ka fo I se ka pa ka con ringor por ka panele la video kwa ia la e ka kangima ia ke woso mane wa mai ia o mako ia pa wale singa o waku ia pena pa ia to filau solo I fale ese fia me spaya mano lava al pati la ulu ia mano lava pa time neta tan wasa ia mai lato uma lava ai pa tai lava le ma puta mai
Fatalo fatu foi. Ia, fatalo fatu foi ia le sunga foi ia se tu maua ia o le tau songa si o tama. Fatalo fatu foi nganga faalo al mana ngafia si o tama o lo tapu ai mai foi. Mafuta mai nei tai mil tai au wili ta vita ma lo le soi fo manuia dad. Ia mai se foi. Ni si o tato pa anga o le foi o mafuta mai atu nu e mamau. Ni si o mafuta mai Amerika. Ia ni si Ausitalia me le pone o sini. Ia fatalo fatu lo topa ia i le nei foi ia se foi. Fela se vai ngol kilo pe ia ese foi tato taimi. Ia fatalo fatu male angang falo. Fatalo fa pito foi au kuka. Au vai ngala le usupo e fai le ngase senga. Ia o le tita o mafaltai au e le tatau o na lulor ka ko waso ai misi le malu le tai au ka fefe. Ia fa malo le ono sa ia te uto lo tapena ina ta o mafa nai matua tua amatua le fale se va mole vai fale le pukia silo o makua io e le so farai le malulu ia ave vela lava foi le pukia ko inga malo makua o makua manga ia tele ia e fa malo foi matua i le tapena ina o nai fa na ula o ngale le tai mil tai au malolo no sai it's Friday ia veri o tato lo sai matua malo patalo pat foi statina ia leonga opu to moli ia lo maputa mai i Perth i Australia o Perth ala ko ingi pe ia e mako ki au Perth i tonu o si se omanga Australia o le me ofo ai ala ko ingi ka ko i singa Australia tolu tula ai ala ko ingi ko ki fiku ku la ala ko ingi alu Perth ai mako hakere ala Australia so pa pe au ki le ingi si le fai mai stama matua ia se tu pa maruru o le se pausi ai la sau pe fa nang por pe me o le sau ai pa me ia uma suma ko io che le lo la vole ar kulanga ia pe kana ngo mai sa mo po la skolanga ia pa tala pas foi uso ia so e mosi bilifiti mal patria Maria ma no la ma puta mai pa pena po ia Elaine fa muritalo lo ma puta mai moto fianga i Amerika Samoa sole e ma ngai e me lo ngai yo ia au kapuai uma le Warriors ma le Blues tatou lea yo Kalo fata mama tutua tina matutua yo ia Alostino ia fai le mufo ia lunga ia io e amata yo Numa kasih iya Iya. Lunga, kasih lunga. Yo. Iya. Alkafa. Iya. Yo. Iya mana ya falong oleh sino. Luma. Gas. Yo. Halo yai. Yo. Iha. Yo. Iya. Yo. Iya. Yo. Iya. Iya mana ya. Yo. Sa oloi lunga. Yo. Halo ya Safa. Yo. Iya. Yo. Luma. Sawi tua. Lunga. Yo. Luma.
Aya. Lunga. Yo. Aya, apa kaki mai lunga? Yo. Manaya. Ia baile manaya. Ia, mana vai totonu. Mana vai fafo. Mana vai totonu. Mana vai fafo. Ia, malolosi ia manuia tele lava le nei aso. Manuia le fai unga le vai aso. Go up the wars. Go the blues. Ia manuia ta'alongo nei weekend. Tai aloma. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Tawalunga le ngā anuenga o le nei fo i vā yaso whaatalofu lo tātu utino tala tau longo mai Samoa. E le pule e sea le ngana Samoa po lo na winga. E le pulea mai fafo le tātou ngana o le tātou whaasino manga. O le maulea Samoa i tau mawhainga lo whenga i nei ma le komisia le ngana Samoa. E sa idi au wala uma e wha ola ma wha atu maua i pēr le tātou ngana. O le vai aso na te nei na wha tā wai le ngana Samoa banga nuu. I le porkalame le mtanga luenga o a onga banga nuu. Ai o le masina atole nei o mati. O lo whaatau ai le lava au tui tutuila ma manua. O le komisia le ngana Samoa i Amerika Samoa ua ngālu lue whaatasi. Ma le komisia le ngana Samoa i le tātu utanuu. Whape ai ma le whangasai New Zealand. O se tasi o i tūtino tāua. O lo ngālu lue whaoraola pēr le tātu ngana. O le talaina ai lao le whonutanga le ngana Samoa i tutuila ma manua. Wa moli mawina ai le saunuanga a ami mai le komisina ngana Samoa i le tātu utanu. Le te leo se ngā ruenga te tau na whaatino e tonga fitia i nisi o whaafitauri. Wa fi ai le tātu ngana. O le komisina le sunga iawa iawa la ilima e te wati. O loo whaaululu i ai le komisia le ngana Samoa i le tātu utanu. O le ngana Samoa e mamana, mamamala. E mamalu, e poi. E whaaloalo, e tausi le wātapuia, le wāwhia ngai, wane, o ta whea le wau. O se taisi le sila, ma se tai whaafonga le mamalo le tunu. O le ngana upa masoa, ma le matatupa, e masangi lawa ai ngai Samoa. Pe ave vesi, pe tau e misa. Ai a uma, ntoi teu lea, papsanga. Talwaile tuo ai ngai nui tua, ai ngā solo i pia po whamatongo o patafuna. Mātuna mo mau. O le o toi ai se pai, e papsanga i ai mawhō i lala mea. I misa anga ma le ngana sa pawai. O misi atoa. Ua whai lava le whai talia o tangateia. E o le ngana o lofa sina manga. E loa oi lau ngana. Tama manu e whanga i whungo la au, o le tama al tangata e whanga i upu. E ngalo i tangata, e ei tua upu, e toi a whia inai. O le ngana e a whia i whai ia, ma so tanga, ma le wā. O le tua ngane, o le tua whine, o mātua ma whanau, o matai le awa inga, lau tautua. O le tangata, mo na tua a. E ngalo i e lo whaia le ngana matuia. Le tau o tua tangata. O tua tangata e mamala. Se vaenga o le saunuanga ami le whontanga o le ngana Samoa i tutuila mamanua, le komisina o le komisia le ngana Samoa i Samoa nei, le sunga iawa iao ala i lima e te wati. E awala mai lea i se whaasara launga tu sao, mai lea whontanga. O whaeloe le maloe ala mai le mtanga aluenga o tupe, e le te tau na whaapupoleino le tātou utanuu, ona o lo lava le whaasoa i o loa tau suau o lo whauru whale mai i Samoa. O le vai o nei le solua,
na taunu wai le isi wa aswau. Ai o loo whaatali isi wa aswau ue lua e taunu mai le amatanga o le masino me ma yuni. Wa talo sanga ina ai le atunu ina ia una ia le whao ngā le lei. Ma whao ngā ta tau o loa tau swau i ngā luenga whao wau. E peo na masani ai. Ai mo pamu penisini wa whao tuaina e whao au pea lato ngā luenga. Ai ia wha malo sia. Le pū lea le lei o le wha tau winātu o lea o loa i le mamalu o le tano. O le au whaita vale ma pisi nisi uma ua ave fo i aire tu alalo ma le whao tuanga. E whao ngā ma le te tau swau a wae le o wha i titia lea o loa i do tātu tano. I se pepa o wha mtalanga whala wa i tele ma mtanga luenga o tupe, wa wha i lo aire manta wina o nisi, wa sa ona wha tau lea o loa mai pamu pensini. Ona o le nofo popole ina nei wha i titia le tūlanga maua peo swau, peitai, o se ngai o ingo le a fiai ma le wha so atu o nei o loa, i au nanga mo mia, wha pea i tangata lau tele. O ia wha taunga e soli tūla whono. Mai ono tutupu ai nisi mala ma fiai de saunga le mu lau tele, ma ua ave ai le wha manatu i pamu pensini, o lo i airo lato u tiu te wha le tūla whono, e mauti no ai tūlanga saunga le mu uma, mo le wha tauina atu o lea o loa. O le whau tuanga le au whai pamu pensini, e wha tangaina le wha o ngā o whangu pau 5 lita, e utu ai le pensini pe a saunga le mu matala whengai, mo le wha o ngā ina e kone kalate ma wa a whangota. O le tasi o whau tuanga i le au whai pamu, e te tauna latu te ena so o se wha tau, e le tāna whengai ma le saunga le mu le whangu pe iei foi, ni māsalo salonga, i le te wina po le wha o ngā ina o le suau. O lo whaau au pea o nā mata i tua le malo le tūlanga o le wheese ese inga i sasa e tū tonu, i le tau o lo tūla i mai ai, ia mao le atu ina atua i le atunu u whaamtalanga lata mai ni a fianga, i le maua pea po le sapalai o lo suau, wha pea le tau e whaatau watuai, e peo na wha iloa i amatanga o masina te tasi. O leo le amae ale nei masina o mati, ma ua tuli mata i nei e le atunu u tau fau o pensini masuau u mo Samoa, i le masina fau o Aperila, pe o le a iai se si tanga fau, pe tu mau pelo na tau, ia pe o le a iai se pau. O le ua wha mautu le whiriwhiri o te whono masui o komiti whaatonu o nisi o whalaptonga tu maonti le malo, e ala i se wha ai unga le kāpeneta i le vai o nei. Ma ua au whiaini ta mali i se to lua, o le isi sa avea ma ofisa sida o mtanga aluenga o tupe le malo, a le tasi sa wha ururu i ai le whalaptonga o wa a Samoa, mo ni tau sanga. O le tofa i a lavea tupa i matuna lavea, ua avea ma te whono o le komiti whaatonu, o le whale tupe o ati nae, ma sa avea ma ofisa siri ma wha ururu i ai mtanga aluenga o tupe le malo, i tau sanga uma vae. O le sunga ia papali i Willie Nansen, sa avea ma pule, o le wha laptu tonga o wa a Samoa ni tau sanga utonai, ma u wha maonia le avea o ia o se tasi o sui, o le komiti whaatonu o le pulenga o wafu ma taulanga, whapea le company waa o le Pacific Forum Line. O isi ua whiriwhiri e tuwhinga te whono, o le sunga ia papali i si Osi Hansel, mo le komiti whaatonu, o le pulenga o ta alonga o Petipetinga po le Samoa Gambling Authority, whapea le fionga ia tangaloa Eddie Wilson, o le te whono leo le komiti whaatonu, o le whaalabu patonga o le whaaputunga tupere lumana i menui o tangata le nupi wha. O sui o komiti whaatonu ua whiriwhiria ma whaamaonia, o Teresa Tangi Ilima, ma tia tau loa fianga mo le komiti whaatonu, o le whale tupe o ati nae. O amitua na i whanga i Valu Kenrick Samu, mo le komiti whaatonu o le pulenga o ta longa o Petipetinga, papali i Stephen Leota, mo le komiti whaatonu o le whalaptonga le malosi tau e le tise. Maulolo Fata Wellington e Malifa, mo le komiti whaatonu o le whalaptonga o tau i o whamlewe whafosei, le ilua tu tongi mai lei mo le whalaptonga o whale, le alali muritalo mo le komiti whaatonu, o le whalaptonga whaavai o whatungao le Samoa National Kidney Foundation, o sa u ngafa sa lesa whetu, whapea tupuola sa vave sa polu, mo le komiti whaatonu le no fuanga suenga whaasaya nisi, whaola tane i ona pao, ma tangaloa tupou afa, mo le komiti whaatonu le company Waa Samoa, ma Robert Michael Rankin, mo le komiti whaatonu, o le pulenga o tangata tāwha mai whafo. Wa whailoa le pā le mia le mai ai o le whono le kāpeneta le nei vā yaso, le wha mau nio i lātou o whailo atu suafa,
ma ia whaailoa ai, e tolu sifuru lima isi to finga whaatono, o le a whaailoa mai le isi lua vai aso o lumanai nei. Wa whaailoa le pūlenga o le lakapi le lulangi se li poti o whaasara lau, e le leitio a New Zealand, e le aisa na whaamtalanga e whaia, i mata upu whaaloto i whale i le pūlenga o le tālonga lakapi isi atunuu, e pe o Samoa. Pei tai ua whaalia i le li poti a whaia e whaatuina, se isi iuni le kapia lo tātu atunuu, e ese mai le pūlenga o iei nei o le tālonga, e ono whaia ai se whaai unga le pūlenga o le tālonga le lerolangi, e wha malo lo le tu mau pe suspend le toi avea masui a wai o Samoa o le pūlenga o le lakapi i le lerolangi. Wa whailoa le teitai o le malo le fionga i le pālemia, ina ua whesilingia i le whono matu sitale le asolulu. Wa maua atu le tali o le natusi na ave le pūlenga o le lakapi Samoa, ma ua whailoa atu ai e le ave sea sui o le komiti whafoe. O le tali lea ina ua tuana i ai le wha māwaenga, a le sa avea mateitai whono, ina ua mae a lona taimi le tofinga le sunga tuila e palu pesori ai sa ilele maria le ngoi. Toi tu loa tu lava le mta upule le yuni la kapi fa mole la ofionga. Ona le o te manatua le ana sauno la ofionga. Na avela utusi le pulenga. E te tau na fa mavai o le pulenga atua. Po ua tali mai la le pulenga i la utusi fa mole la ofionga. Ia ua tali mai. Ua tali mai o le au ngola utusi na ave. O e o loa fia el porkiki. O le whaama mawhare nāno o vea. E le whaina i lātou o lae le o awhia. Ai i lo tere tonunga. O i rena mafuaina na whapefa i unga le ngila kapi. Politics affiliations. Politicizing. O i no tere tonuia ui e taun whaama le lau a matana na whaama maa. Ai le i mauma. Na o isi a wale whaama waisi. O le lan tali mai e leo ese le sia wali. I le la te tapena la tali a veiai. O ma foi na o mai le plestene ma tala noa. O vatu vai. I o tau alo whangia le mele o te tatalo atuai. Langa i rena o au tatalo. O le atunu ato. Hai tau te vai le mele na nau mai ai. Tu ure la kapi i lima o i la tau e te tau no e loke lakpi. Ai aua ni to e o tūlanga o mele vale tātou te besi ai o no tūlanga. O lei masesi e to e fia lango lango tātou la kapi. O no wha por kiki whaila te pi. Lela ave la tapena la tusi. A mena e lua sa o tala noa i le presidente o le uni la kapi. Ale la rolangi. IRP. Ma le uni la kapi Australia le ma ile tupe le a tātou. E le mawhai o na usainia se mea. Pea le wha mamaa ma whasa o al tātou local issue. O le lavalau o uma na tārsanga mai le ingi la kapi Australia te mali. E ape a whatara no le tupe. Ai a uma na mai pere le malo e tuuai. Se ia whai o tātou so lau pulenga le whai. Ma le lau uma no whaia. A uma na vela ui o enga tapena le tupe. Ai umana mai le tu I se umano mai umala I o le tu fai le tono le mele a fai la vala le fio ese ia le wodi ile no tatalo e io ese e mana o avela to le unito ia fataria la lato a le mele wo mai uni la iki mai o mana o le mai fai le uni fo a matel mele le la tati el temile nei o uman fa manino fa mamala mai le mele na Mala foi la wa wea mai le IRP le lalulangi. O mele la tatu wo ye. Se finangalo le fionga le pālemia, sunga la audia le mali atoa le watea polate vaufosi, I le feilo inga matu stala. Wa whaalia le lipoti le leitio New Zealand, o le whaono whaamalo lo le tu mau le avea yo Samoa masui, o le pūlenga le lakapi le lulangi, e mawhai o na whaatino pe a whai, he whaatu seisi yuni lakapi, e peo na whaailoa i le pālemia o le tātu putano. O le atu langa e peo na whaailoa i le lipoti, e ono a fiai tu la fono lo lima teita inai, le pūleo le lakapi le lulangi, ai mai se pe a whai o le aia ina e pūlenga le malo, le tūlanga tūto tasi, o le pūleo le tālonga lakapi, e le ngata I Samoa a o isi e tano. Manuia le whaai unga le vai aso, seifua.
Nau waponga malo le tunu I tātou tala mai Samoa pia na masani ai tai au o aso tai tasi o le vai aso te tono I tau lungo po leo tau tua au tanga vai tipi au tanga vai a mori wha maloma wha patai le uso vane le swapa pena ina mea o tātou tala I mea na tutupu mea o oma na tutupu ma mea o le a tutupu le wha muni mai si o tātou tunu tātou I whaia so I fua maria o pionga ia ngāna mana tipi au tanga vaia lo to so I fua ia e vai as force ba ponga la motala a winatu lo no ta sulu lua ia male a winatu moli pe a tara pitu I le afiafi sta venga I lungo le wala la ito le la papa o silpio malo tanto so no lo fa mar mai au slow my number of traffic mai tai Constellation Drive anga lungo le la papa pena po sau au pani anga I West Auckland Hobsonville ma no pai ia matala I lungo le wala pe lava ona talanoa tu pea ia nai lava ina fa uta le sau le moai anga I mai peken heta one wa rota anga I lungo le la papa o makua fi le mu mai a ia mangofo le slow ma traffic I lungo le au bala la papa se vai ngata ulanga I Victoria Park nga lungo le la papa o le tu langa le na lo yai ia le saunga le mu lava le fa auto le se vai ngai college here nga I Jervis Road Heron Bay o le kwa poloko le wala nga po Ponsonby Road ia nga Great North Road Crailin la ku I Western Spring nga I Point Sevalia o mkwasi low level traffic lalu I papo ma le sawanga tonu ma ia tu I Lincoln Road sawanga I lunga Henderson Mall ia ngai ma ngai ele o mafa ma le traffic ngai lunga Glendale Roundabout ia ngai tu pasi wai Community Cemetery ia ele yo kai me se singa ngai mai Eileen Mall ia pai po ngai mai Hillsborough Road ia rong minga ke mai Tiverton Road Boverton Road e ke maua New Windsor Road I fuako o Hillsborough Motorway anga I Mangere Bridge ia vai po tanga mai New North Road pasi atu le Pekin Safe ia pule oi pepe ngā sau whakau pek sau saoa ia ngai mai le Stoddard Road Hillsborough Road runga o ngā po I Mangere Bridge anga iai Dominion Road Orem kwa poloka pape ngā po I Sandringham Road sa mai ngā tau langa Simon Street Kaiba Bus Manuka Road anga I Queenstown o neanga Silfian Malo Tato Tunu ape wote anga I Romer Road Meadowbank ia anga atu GI Pilkington Road Pamiwa ia kariu mai Ellerslie Highway Mount Wellington Highway voi ka pepe ia ong sa ia yop e o uma le anga atu ngā luenga maota malawa Sibria Park kwa slower traffic ia anga I mai I matou I manukau Baruka Road tanga I Queenstown maua Mangere Bridge ia pape wo iksau ngon motorway ia maua mai mele pasa lo kwa le Radio Samoa ia mo lomba reua South Mall ngai ma ngai ala slow traffic anga I Takanini ia papakura puke koe pikir kang apu mar kang pe ia anga ia toi lo nga sta ngai lunga la wala mo si pil manor tato tno ina ua tula I martato taimi o le ua mama iatu sepuluh minuto te ai le tula manu tau tua de Radio Samoa so lima iwa tolu a mo Venga tau mor se pien mano tato tno ro to mo vela pa mo wino au ki nani na mo lunga ro yai luas por far manu le fiafis por mono lo fa manu mai le pa usi timu taimi nei se venga mo tayo last o na I o la sa son fua o winga na tau ya mai mor se pien mano tato tno na o la ta ia lamba le ator tato tno uiti munga e ma mafa se taimi ma ulu se taimi ia le lamba tato no fouta iai o le matana o le meta o le na luas por fale bela pa mawina last nai pa pena po la sa luas por fale bela luas o tolo bela la son foa ma no le pia last nai fu maleono spulono fo la sa ia male son foa fu mai fitu ba inga ngata I fale mo la tota pena iai ia wase a mai mona la sa o ko nga le anga ia mo mai se ko mana ia tau le so pa pena fo I Lesto nai ya sa son fue o la solua. Pero no pa tu awani ti el malu o tai au ta pena me wes pia a me lo faura. Telefoni pe ave o an pe tu pu mai nai ta pena yai
pautuanga le Water Safety New Zealand, Maritime New Zealand, tanga benga le ACC. Tabenga zio tātou tunu whata lofa atu, toi whata lofa atu, le mato tau tu atu, I ao te ro nei, lo tu maule bela whamawina, lo pa uti munga au awa, whaasora atoa sa mo, lua suluiwa, le bela lo iaisi o tātou tunu ulo na malu le piapi, lua sulima, mana tua I lau tatano. Sio tātou tunu, lau ele tu so I fua e ai maula e teitu. Pe lama ile Israel moni, so e lama whamalama, ia mawama ai siona tunu upo pe mai, ia mana tua le tano, tātou pia inoa I tāna sanga, o sta vainga nā le tāna le tau, ia mesfo o nisi, o vaenga o nuu tūtua oi, nā o silfia, pa uti munga o lo longoro wa penao na lapta, ia mai tātou, ia ua lama au porklame pa ngā solo, tā ua lama o lou mata ala I lunga le wala. Awa ta alo lunga le wala. Ta tia telefongi, lunga le folo. Se kani pea pa o tia I mauta malawa saunga le mōle nā. Ta awa le walu le mō, ne pa sia mōni. Ia, pa pena pōritanga I maan mlama, I lunga, pa ilo le wala, leise si lunga le tūla fono. Lua su tasi minute, ua te ale tūla e manu, pa talo bantu, ia, I lei Muritalo, mai Amerika Samoa, pena wea Christina Tanvasa, ia, mai Melbourne, tamu I tangi male, whaala maa au, ia, pena fo ia, kalo whaisi oso, ma ngai ia, whai peleo kale o lau tapa. Ia, ofe Wong King, o mai o uso, ia, lo whantu, ma loa sa mani, Fau mama seve o mai ia pena po ia polonga reo pena unasa ia lofa tene atu ma lo lava le maputa mai malo tātou tonu ia le ngata nel pionga ia le au pepe Howard Swokla ia ma le ainga ia lofa pena o na maputa mai ia manuia po le weekend palitua ia se elina se osi man no poalo pa taitele lava mo pa mdiana mesor tapa ingan malo tātou tonu se meila pa ponga le tātou porklame ole ala ngā upu. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o ala ngā upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O ala ngā upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. Ua vai le loo matua paia. Vapele tala o fatu le fafine fatuwalu, ai o sala le fafine paia. O nei la matina, o ni tangata fia tele I le faita tala. Mai fōringa sa faile la porkala me faitala. Na tu tala lea I le isi aso e fetaui I le vao la nuu I le taeao. Ai a mata I foi masia la fainga tala. Na tau whaiusu nei le au tamaitai, petai. Na whaafe le tamalo sa fune ia fatu e whai se malu tai au. Na lau le lei nei le fatu walu o nālua I lea. E tauno atu, ma le wau na whaatali mai si whawhine paia, e le I whaia sana tau singa o le tai au. Na mata loa lea o le la talanoanga. Fai mai e le I toe ngole ni mea na tutupu I o lantou nuu. Fa solo anea I nai nuu tua oi o sa fotu. E o I nai mea lilo, sa te tanua sa maunga ma sa fune, na asu uma I lunga I le talanoanga tinane. O le mea na tupu, e o ane I le awa uli ua fa solo I na ngase le paia, o na ele Itali alo I le taiao. A o le fafine fatu walu. Ua nau lava e faa wau le tosonga o le ili, ona o lae toa le leilo na moa. Fai mai o ane I le afiafi ua le toe langona le leo o le paia, ua matua mole I le fia ai. Ia, fai mai le tala na I ua I lava I na oti silo o matua, ona o le mole manava, ai alu ata le fatuwalu awana ai le taiao.
O upu nei e masani o na whaonga pe a langona le fia ai. Masani o na whaalongoina i ngā luenga whaitasi a no upo e kalesia e a po so se mafutanga lava. Iari i tope atu le vao. E leo toe umi se mea o tutoe, se o tātou malo lo o saufo i le lo matua paia ia. O lona winga ua langona le fia tā mafa ua mole manava. Ua vai le lo matua paia. Manuia lau whasonga sa moa.
O whawhiwhianga nā mai le whioanga e ai ngatai pa le ua manono pe on whaponga le maro le tātou tunu. E na ua, tō lai mai tātou taimia le ua apa tonu lamani tō lai manu e le tautua le Radio Samoa su lima e wa tōru a mō i a le po ua taunu mai le taimi o le tātou porklame o le walesi mos oi i a pe lama ona si le pia i foi i a le tōru taio Samoa baane talenga i a so alo se tu mua i a le tō tau whailoina i lunga o pongatia lava po lan tautua so se ala i maota malawa e kānesia ia mai se o le alava a maualonga pe mika ma le tina le ainga ia o whape nao na alu i Samoa a le ai asa pe mika ia longo vinga le pai na alu i Samoa ia se o whaatalofa mai po o langona mai au pe umma o le i taulanga ia pia ia le ngang whaanolo whaatalofa atu e lautalenga so alo se tu mua ua maa lole pale mai nei tai au ia me spole o tātou anga isi ui fo i o neva yaso ia o lumanai ia le long weekend ele o por si le fio manu le tātou tunu ia malanga pa atu po le li i le asao le asanei ia o lumanai ona ti ngam popo ngana o sa taulo ia pa tarapatu le ngang pa alo so ar lange mamala o fio ngal taulangi ia po le fonga fo il ia sol tātou por kalami pa velo ia tu le nganga ma le whaaro alo tai nane le i tā whaafonga mai se o sile mai mo le tātou atunu. O e lo tāpua iau pai wa teto ma le tātou le tio Samoa lea. Sore le sa wai, ma fo vai yaso. Whaafelo i atu le rang ma whaalo alo. Mai Samoa nei e sa o eta a taito. Tō tanga i mai. O le o i le NUS. E ke lo whaapea po so ala ko sa koea onga. E le ai, o me fo i le kai aungi. Ia, i le nganga ma le whaalo alo vi ele tua lo mo ma lo si mo po le sa ngale mu taito. Malo pa tai ya le wa ma watu ma le tulanga fo i o lo o iai le lava pa pe ma to le te nei ya o nei pe ma sen iai ia a le lava ia ono tulanga lava o tofi o ma au nga lue ai ia le lava pa pe na na ya mai fo ai pa tai le tua le lava lan pa salamo le le li i lo fa fo ma lo fa le tanto fe lo i manu ia to te fo i manu ia le foto e pa mai o lama o le bala ia le lama tātou te lumo no le matango fioro tātou tua o le ase me o lo tupu mai si o tātou tunu ia mai si o ni mene tupu ai foi ia pe o tone fai masile sile tono o le vaitele ia o mako e kau au kango aku o le ase me a ngofo ia mana sa eu solo i le piko sa eu solo i le piko bane pa ponga le tu ia on kau mou mai le ia o tou ngai kou sile tono o le vaitele ma le nganga pa anolo so Eito o le fofonga le tae au le nei le tio atato le usule mai le a kumur wao ngal balbana. Ia. O le sa a mate le ngana Samoa. Wa ya son pia nei o le whaata wa injo le ngana. Nai. O le a malea pau wale le o le wha asina mbango tangata o le ngana Samoa ma te foi la. Ta whiaunga foi mal poli festa tato i usila. Moni. Whaata wa ingo tu maanga ia pe o ngana pe foi lau pai a le se ngana o le se ngana. A le se anu o pore nu. O ngana Samoa le sa fa mafalason teni. Ia ai lange le penga vai aso le o aso umalava. Dia. O ngana le fai me e lo o le ngana pe le mau. O le moto le mai so ngana. O ngana Samoa e mana mama mala. O punge le fai. Ia e fa lo ngoinga de ka de sia de ma ko de. Ta ko diko a taito. Ia upu a. Ia. O upura ngana tene paronga o ko inga le o ka ngale pio o upu sa fa nga nga yang ngarenga o longo pulot dia na o le upu me fale alu po dongu o mapu fa ngale o le upu me dongu o uli masao ese manga o upu ngi le fo lang fa ko inga le nga le ka poriko ava pela fa ka ko fa ko fa mai fa no fo ali i a fionga le to tato nga o manga ya ya o ngana ese ta o pe media ia ang kako ko o yai o nga wala makia le nganga e me se pese nga kelo nga di kaiko ingo ye pese sa nga ma ai o le mau wa fa sa o nga le pronouncing o pese mania e fa da ri le kio au ko ka nga pese ka fa ko nga mai nga pese o ingo sia ma o le ma nga ia pero nga ka ko e pele ka ko le ngana so yu ai upo ka ko ngana e fa nga pese sambo ia ia e le winga
Ida ke se foi de mau pa. Mania. Wa ese upo ka o gale pes ai do. O upo fai mo peso le mau. O ngo o inga fer mau. Ia. Lawa kia de to Samoa. Kui langi makau pa u makangalo. Ngamula uru le a kawa malai uru ke bang inga ban manga yo. Jangan ada taito. Ya tate mita ba ka ko fo ya. Orang nganga la. Dia na. Ya dei fa nganga. Au fo ni pang. Ba dis ka mai ki fa ko sul ka sana ala u ma so. O fiu fa kan ke dor nga upola yo mai ko pang. Ya. O le nga lo ku Samoa. Ya ko hangi si ngasi ipo kikin lenga. Jadi mai mo fo ka ni kai ka ka lo nganga lo nganga. Fa si ngomanga le ka o pe sa ngor ko misinga dengan Samoa. Ba ya e te wat. Onde o ie do ai Samoa e do ai la ngana. Ya. Ai ko se ko fa ko nga ai de la basinga nga ba ya so pe ko fonga le news mai sa ngai ka ya. Fa ta o ina le ngana. Ia wa de fa mai disco inga paula lang nang fa ngan lang lang Samoa. Mo Samoa le Samoa le ko kami. Malo le fonga ya me so ya lo talai la mai tona uma e pele ya mai taua pele finangaro maloto taua ya e mamana e mata tia upo fa ngai nai ole tu mtanga watu le ufi to mai tai I lau talenga I le tūlanga lea I le whaingo pese fatuino pese ia e momo le loto e moni lama e tau pai atu po I se tana ia e mane o le po ua maua mai I le ne po tai au I le fatuino pese ua e se a ua kako wole upole ua tulou patulou pole au pat pese mi tūlanga wapena ua sangwisi o le sangwisi e kele e o le kukama o le kamako abako ia masi nga pasi ia nga kongo wa salad ai le na fruit salad suma dia al mera sawi o ko ingo ka lo ka ai sa o le mamma lo ingo ya paulo be au ko ka ngwa ka lo mai mo nik yo ka te ai ka mo ko sama ngai pe samo ile nga samo mo se fe ia le wa pa ia ta tonu le o pa tonuina ia ai o mama na o ta le ni fo ai ia fai ato to ile ngana o ta tia mai te sa o fai langi fo longa to a mo tanto matua ia le na tangi o to fonga tangi o taringa le upu tau tua na ngana fe la mata nga ia fe te fio ia te maliu o ia o le ngana ia ma ai ma no pa tai o le wa ma o mai tulanga uma e me se la bola ngana Martin Oz o ako Samoa ia o lo fa nga so na pele tau tua ma bam to sa ta taito ai le sentai o ne hanga ma mangele ia ona o mo le te puni au fa pe wo to community o fa fa trust e na ko official trust I mangele I wakela equal community appear California ngale ka kalango so if the mountain is not coming to Muhammad is going to the mountain awle mai lao yo o sa nga kala o Muhammad ka wa mela fa Muhammad ia o le tau tu ale Martin hoto sa Titan ne ya so ia o le vai so tu tene sa tan no ina license le na license ia o liquor license o restricted license ia el tala fia o mawala liquor license vai ngale ngo so o lai monga nga no pa manager so no of functions ai ka wina ko lai sing ngala kala fia nga o le ngai foi vai aso o le o pasi su nga vai nga o le foi la fa de celebration e kai se furu vai aso o block courses hit taito e foi la o mo se furu vai aso no job seeking skills o le nga ngal mati no tos kapenga ia ko pulanga awasu e ngor ngarwenga e de kala para kai nga la po kai nga le po de pasi kai nga kari fesidi kai nga kilo sa ka ngaka ia o vai ngal nga o ia nga ngal Martin Hotos ia o ia fo ia makola ia o tingal a nga ia samon ngalo tale ia o ia le ko ngor council e fo la fa marsia lo malama e ia po kala mil o kan city council ka o have your say sau vai no website al council o ngai ia ko prokalame mga ambia lo fa so ko e positia tiga ia ia vai uma ai que fia o ngali have your say ia mal mako pe ko ngoi papato to kaiko o le fa nga solo le pa lo ka le conviction kasi le vai nga have your say e ngo fo le pa lo ka al fai kio ia ai le pa lo ka ai o la soiva pa lo ka le ra fo ngai ho pese ko ia le
ya songa ya di amanga ya Lorenzo wa ia de kong council ya fai palo kan me se papa to pa nga lo ko fai palo kan le sa fai le vale u kia de malo ya suro ya le ko fai palo ka vai na me vale u kia ri ya e lo po ela wangan ka esa ore kala ko ngale de fai ifiki ya olha se in kia de ya what is a good Indian? The good Indian is a dead Indian. Kalau mau ingat, ini mesti ingki orang ini. Sebab dia ngomong kasut, aku fikir dia ngomong kasut. Ya dia, dia ngaman lain. Kau kuat kau so ingki. Okey doh. Ingki yang kereng ai kalau kau ngalang siok ya kalau saya kau semua ni. Ele se lo ponga po apa ponga baru tata no bisa ingki ala saur kalau mo ingki ama ya maka ko wo fa ka ya mata ngofie. Oleh itu langa ya apa tuar pa malo mar pa tai le sai mano fo io o sio tausi po sio parto le wa ma wo tonu tan tri po inicio o tulanga tonu le council ya me se fo io lo anga ia to ya inicio malo tata no o le ngata fo lo tausi ya ni se fo tama ni na o silfia ya le we tonu le local boards fo le au kilani ya me se fo io ne fo a sa o ke ya me si o pitonu o lo wa pena ya o na o ya ya alo pa no me se fo pa to tausi o tama ni ya le nganga mita le le nganga mita le ba tuai ne fa ma lo mar fa tai al me o fo so le o lo o ke minga nga ka mpa ye si ki nga so le sa mo ngo mo pere sa nge yar ke minga ai o ki nga makam kalingo o uma ngere la ura pa ke mer pa lo ko ne nga le nga fia ya le pa makare ya kia pa me ya wa ki nga fa pa lo ka le mong ya isa ro ka fa sa mo mana ya o Maria la di kai ko sa ro mo ma ko fa makai sa mo ngalo fa mesoli o ro mi ngai ngo ingoi ru ko ro sa mo ngalo o vi si dia ka le o nga fa sa mo ngalo mo ka le ma ko ko ki la malo pa tai ya me sirim tawa ya na u pane mai ya me spo ni si otomadi o le atunu ya mita loto ma avel bi inga le tua fa tai se ni malo foi tupu mtamane I pare tu mtau si sawa ya le lama fe lama ya ta nga luenga ya no kwa sa mo la pa ta mai sa mo la pa ta mai ya mita ya le loto o le ana tau sanga muli ale sa ya I o nga kapa ma bai le o le kai mirenga pe ya o nga ile Martin Hoto si I mangeni o le ana tau sanga muli ya ai le me I o ne anga sa wa ya o ne hanga sa kalau ni hanga de dua afi ya ma ko mati nung ama ka riva food ya se full lo kau sanga ai open la lai oni hanga ya ko pa ya dua le oni hanga ma ngit ya o me ese mai lo mai me kau pa ya onga ko po kwa onga ya ai sau do nga dua fa nga le fa sa lau robot la onga ma encourage nga ka ia ma nga dua community pe nga me nga fa nga fa community nga lai nga ya masaway ro inge sa mo fa mo banga yung fa awar nga nga o fa san la wingol o ka kuwal Martin Hoto si ami se fo ya o fa mayo angi ay mangisi me mga yawa o ke ka fa ngor kala ka o sa makai ka de ke do may bela kup ke do langon na ko nga fa kaya mo na fo mo malos o ro fa yung fa kiong fu nga taito ya tai ya o marsi ur pa mo la pa tuia ma ngai so lo sang pero o ngai polonga de sang pero ingo o ka dei ya pa tuia sa mo na ngalo sa no nga muli ta ma ba ya lo pa te la tu pa tai mo ta no ina mai se le long fa tuia la pa ponga malo ta to no tai mi te nga mai lungo ta to wala leo lo fa le ni la po tai mi to ta liu mai nga e tina ya ka po mai fo i ba tina o al po i ma fa na lo fa muli to i fo i ya te ro nei a pa tai mo le no ta no ai ia fa so ai fo ya mai se oni si mesi le fiel malo ta to no ya la patu fa un manta por clama nga fa lo a so fa tai to ya fa ta po ingal ta to no lo ta po yang nei tau tua ta to le tio ta si le va tu po se vai venga so alo mai sa mo le va yaso ya mo dia tu fo yero fa anga fa manu yanga ya tu lau asal lau pama ta te pat pati ai le to ngiolan sa ngio ta tu di fa ola yona ba fa tiang hai ya
ta ua fa matalang matala ia e tala fa e fai vai e asa ma le fai vai masalo ele ai se fai vai no ma se ma pas fa le tono so alo le taia ia o kapa au tau se so alo i or ma kong o mala ikai ma kwa i de mafu o ai fa le kong ia fa mala ia ko kai ma ko mafu au i ko i kanak ai u masangi ai ngi si di bongi si bi mamla mai ya ka ko ko fronga o le orang mai punga ma ko ko ngoku ka ko fai ka fronga mangwiri ya so kai ko mangwiri ka po ingara ku mangwiri nga ya ku ese ka wa le so po ka mi va soria las marolas frele lo fa que da ku teto ya pena foi ero fatu mangwiri weekend ya me so ya ri atu long weekend fe lo ai sia so luma fa so foi ya so ai lava ole Talenga ya so alo se tu mua pe onu fa pokol malo ta so no mo mo foi na tala mai Samoa ya mai so ni sim ta upsa pa pe na foi ona tarta no ni ta ya so ponga foi ole walesimo so oi ile ba so mo mua spulpa mi no te ona ta do ni tu la iva to tu ale radio Samoa su lima iva to du amo se sa ile atu le tau tua ale titi sa Pacific fionga le au pepe ta la ile ni a mo de le ya le fa ya so le Ele mafai, ona fama tala
and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. today. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Le Aro Memorials le awunanga wa ovantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo o e malo wainga o maafa amarantu e ngau sia I le maamora e pito siliona le lei. E mawhaiona lafo le maafa amarantu I Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a I e whai e lau filifilinga ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Morisi whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials ma whamaratu I se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I te oe. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua le nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa shamaima I le olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Au kilani I saute. O sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asies fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai I le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwana. Awane e misia whapitoa a le Moda Furniture, o le Samsung S26 Ultra, lua 5 tāla I lua yaso, Mawal TV fitu 5 inisi, sawar ma le PlayStation 5, ile na le lua 5 tāla I lua yaso, a whaia te wha I loa I le Moda Furniture o le Radio Samoa, na maua ai le nei whaasalonga, o le a maua ai sa ngā lofa. Le Moda Furniture, tuatu si tolu lua Sales Yard Road o tau. Te tala ibal tae awa ngai le afo le 5, aso ma fua le asfarele, asto na ima le aso sa, se fulu a ngai le afo le fa. Tabi tōne mai fitu binuta ona tāna o ne tulaiwa, tāne tulaiwa, Poko le tautua le sunga ya se yuli o malau pe atani tu laiva leo mo so ta inga ma le pule o le titi South Pacific ia e leo au la ma le silfil malu tato tunu tautua fo le tamani pionga le au pepe tana lene se fai se tana ia on tato wanga I le weekend malanga pa nolo polopa pa tana patu lo pionga le au pepe tana lene manole so I fomria ma lor fo lauta tonu ia le nawa anga e tu Samoa ia wan pa pa ia no le manu sa ta po ia I o to fio anga mangang pa no ai o manui ai lo fionga a taito ia vai ane fo I le fa fonga ta po ia Samoa ai te tonu au kilani le nei tai mel tai au ia fa filo at fo ia la to mo lo ma futa mai lunga lo penga tai lang ma lo le so I fu manuia ia le tu le nea so fa popo I lo ko so I fu ia ma so ma to wola foi ai ia wa fo inga wenga lo fi tai tunga ia Alo pa tai ua pa ise pesi o sia ua ngai po lesi tulu tanta la bane pa ponga tulu ia mese lo awor silfia ia e tono si o to fio anga bane pa ia ma manu e pasto uta ia wa po le manu ta po ise o to fio anga e kanesia e pakasa le o pepe ia e peole pa siri fo ia la o fio lo tu mai foi ia o la sona na fisa a peona fati noi foi ta lolo le ngaduenga moli foi ia le ma au foi le mamalu le tnu niera sa fa pe ona so ia le ngaduenga ia fa mai an na fi ole so ia le fa to a fa ile lotu fa pa ia
ia mafaulu fale loa ia le malu le fakasai fastout le sauninga ia o nei le afoliva ia o le afa peona ta pena tu ia le tulang ia matalia sauninga le se fomu ia o fa tum lia fo si o matu afio anga ia la to telefo yo wala mafa na o lo fa peona ia tupu matamali pa peona ai tau malele fo ile tau tua ia le wanga yu mai o le wotino le ngadwanga ia vi ile lo famalanga le yo le tua sa ora tanoa le au pepe fa tai o le vinga fo ile tua o mai anga benga ia avia le vinga ile tua ia le tu fo le langi le ngadu ai na lava se me te ngadu ai mo le manu le ni o la tau langa na mo le ni ia mo ni fa malo ma fa tai sunga le pape ngainga ma tua me sole atole kanisia o lo va pena foi o na pulu no wai ia ma mori foi tan sanga ia wa foi alon pa na se to fio anga lo ia tu no ma maule ngata le lo tala foi mo la langa to ia mai se o nai tu a sin sin ai tono se to fio anga ma tango fie ia ai la foto ia po la pose tala mai le tau tu ale tite South Pacific mole pa sil fiel malo tato tunu malanga pa alo ia ngo ko ile o la fionga bane so pa ia nga ke pisi wa kan kongu nga ba ku nga wa saunge abe la ko blanga ia nga fo i mai lo le ka ko felo ia o te orone ia ole va nga ta wala vale fo wa mafai ona moli mawina ile nei fainga malanga ia o faunga ina le lo nanga le eSIM o le sim o por sim card le faiona e tango download mai lungo le internet lo no winga le mana mia le sim me tau tu no telefoni e faiona ia nga sa lungo le tata website le Digicel Pacific ia por Digicel Samoa ia o lo ia le o nanga na ikilikia ia e fatumu ia sama monga masani ia na download lola ia le lau eSIM mi lau telefoni ia fa nga lau visa po lau Mastercard ia e tong ia lau panto ia na e sa wala ia ola o le mato fa nga ina mato fenga malanga da ia mato yo fo ngia fo il fa ngo fiel nei una ia e fa ilo to fo ia la to lo tape na mai fenga malanga ia masino apilila ia mbese le masino me fa nga tatu eSIM fa ngo fiel walau eSIM foi na e lunga la telefoni ai foi se tai me to malanga ai Samoa ia na lo tango ai to kidiki ai ma to fa nga ia tu ma walau lau numero ia o nai o le eSIM foi ata no me Samoa fa ana top up fa nga top up per falo lo e fati noi per fata we foi le le pando lo no winga a wote poleta to we tau tuli melta to office mangeli fa nga le tau tuana le tato eSIM ia mo la to sa misila no fa nga tato click x la swan na e la fo mai ele se le ele happy hour sa fatino la swan na fi le mai le tau le lua nga le to mana ia sa tu wel tato special rate ta la no sfulu le rate mo le tasi le tu la happy hour ia sa fatino la stofi ia e tapen pena foi la ia mo le vai asa fou e to fai fo tato happy hour mana ia pe mana la fo no se le ni se te ni foi le le matua le le tato rate o no winga le happy hour foi te sa masani o la ofio mata to ya soia le yo tato happy hour le rate ia la fo mai le se le ni sa mo ya to no pona na i vai nga fia o ye fam te la nga le te mi le o le taia ya manu tele na fuanga fanga solo la ofio mata to mo le atfo ya lo fa anga i pa anga uma le tato po kalame ia o lo fa peona sa mia tu ngal wengo ne yaso malo pa tai sa no le lamba ua fa fonga long pa tuila lamba fa fonga malo tato tunu ya mai se o ta penanga i leva yaso ia mo le atu fa malo tau tua tunu so se ana ia fa ia mo bi inga le tua anga le fa mo nga se o kanisia po le fio anga po stai bi tu ai po to mai ia anga le tato fero ai pea ai manuia lamba le weekend pa tai mo ta report ai pa so po ia la bep soifua pionga ia leo pepe tala lele pe on tautua le Digicel Pacific na wasi le fil malo tato tunu ta ton lava le tula iva smaya la ponga Samoa talofa o tofinga le tautala ma eselo fi fa lo le breakfast le radio Samoa o te ma ona
Maria Maria, talani mai a te roa, mola no whatapo i mai. O le whātuso le whātanga te o le sunga ala auli Sir Michael Jones o le whawana tuai pēr i le Walla Walters Road i Whawhone. Ma le whaiti to au le whale si i le Malaya le Eden Park iau kilani. O le whala abu tonga le Eden Park Trust ma le sao ma le company le Coca-Cola. Wala tu whata wina i le whātangata ina ia mautinoa le tuai pēr i Whawhone o le Malaya. O le whātangata apa mea o le whātuso Sir Jones o lo lele ma le polo le leine skoa i le no lua skoa le tāma le sangari po le rangi o le awhi sala was for fitu i le tālonga ma Italia i le Malaya Eden Park. Ai o Ian Waris au fwai mo le whātua weseina i lau le whātununga ma le company o wawa ia mea tō tino le company insure wa ngau o le CBL Insurance Limited le asa ta punia i le lua awhi se fung ma le valu. O le company insure o sa so soni e fatu peina ia le whātanga tau Jones i le tau e tusa, ma le tōsa lau tōsa fulu awhi tā la. Sa fausia le tamata i siate au kilani Natalie Stamila, ma whātua i whafon malai talu mai le lua visu tasi. O le company i Gordon Brothers e whapitoi a seti le kelope, sa whiwhilia e wawa aia le whātawina o le whātusa. Ma la tō whali ai, e le ini mana onga mo le whātanga te whātua i pēr i le vaenga. Ai o le unga o iei nei, o le whātua i lava i Malaya Eden Park. Ai o le popolenga ni nei whātanga tamata ina ina ia besea, sa whaiere whai unga le pūlenga o le Malaya, e whātua i pēr i le Malaya, e pēr manatu le tō tele, o lona no whanga sa o lea tu wain. Whaalia le visusilo le Malaya Eden Park, Nick Sotana, o matuai whawhia ina le whātanga to le atu maua i pēr Malaya. A wa o lea whātanga to lo whaido ai se temi mata ino tā longa. Ua whai ei fwoi masuia se mea maua e le talaanga o le Malaya i le tunu, ma le talaanga o le stangata lau loa i New Zealand. O le skoa Jones, o le skoa mua o le uloa i tāma le sangari po le rorangi sa tali malo i New Zealand. Lea whip talau vas fitu, e sa i toe whaarua nia fwoi, lea matatia, ina wai e mua se kolosia le ne skoa i le tāma le sangari po le rorangi i le whātau sanga munibuliane ingelani lea whip talau i vasu tasi. O le whaiwhi au pātia le mua le kālesia le Engerekani Jonathan Kirkpatrick. Ua mawhai neo na whai loa, o le tamaloa le sa ia ina se tamatala vau ni a mionga whaungali. I lo na whale whai aso malo lo i eibo le Patch i Canterbury i le sidia ma le tōsfutausanga o mawai. Ripiti ai foi o io se pā anga mua se whai pule le pālmene. O le tamalo e onsu mara vautausanga sa wha maoni a le vastor wai le moni. O lo na ia ina i a mionga whaungali o le tama au tala vau. Malona ona tele sa manatua i sa whainoina o ia ni whala au bo drugs. Sa tau fia le whailo le ngō Kirkpatrick i le mai ai o le whamasnonga. O whailo le naloia tu au e talo sangaina se whatununga e tau fia tu mawai le whailo le ngō. Petai, o le whatununga le tu mausa muta le whai le whewhenarafi e unoa le mas talo sanga mo le tau fia tu mawai o le whailo le ngō. O le taimi o leso tu la fono a o vea Kirkpatrick ma whai au i le kālesia al St. Michael and All Angels i kala estete. Munmuriane a vea mata iu le St. Paul's Cathedral i Dunedin mo le lima tau sanga si o le wafe maritasi. E si lima le tau sanga sa whasalad whare pui pui a Kirkpatrick i le wafe tasi. I lona ngau i o si lima le ono sala o rasfulu lima awhita la. Mai le University of SS o Kilani po le Auckland University of Technology le sanga lue se ofisilo le no fanga business. Sa whaua wai o na lakaina au lumana i le lawina o na whasalanga i le whao lima i ame o whaungali. O le li sa fia iniso tu la fono sa fulvaltu sanga i le temi sa osfa i ai oia. Sa i longo i whaatono o whaamsonga a o televo. Sa masani ai. O na whelo e mako Patrick i le mai ai o le aonga ma whaesa la ula ulanga mariwanga i lona whale. Sa i loa foi Kirkpatrick o se kei, ai sa le eiso na tunga lunga iso na whanau nunga sa ia ini ame o whaungali. Afto ai e loina le po sa oso fo i ai oia i le Batch i Lake Coleridge. O lo iani popolengo no leo foi no le lango mo pen sinimo a inga e te walatu i whatinonga tupe sosani mo a inga ngaru lupore working for families e te walatu te wau. E o nea, inisio tangata e toi tongia nei tupe na malo. Sa fora fola le malo i le vaso nei, whapea, o le alatu tongi a inga maua tupe tongi whaala fonga toi whafoi por ino work tax credit, leisi lima smuta la whapopo le vaso. E fisoso ane li tonga tāra pensini maswau. Mo le qualify le mawai o le so soni, e mo mea tangata i le iai o whanau. E le lolo i whamal to tasi, e whai ngā ruenga,
Ile mawaina se benefit au tu mane malo, ma mau tu tongi ele ile loifo mane whaafsingana mawaile so sani. Ele tau sanga nei, o lea whaingo tu tongi mawaile so sani, sa mane mausfuru I wafetala I tau sanga mo le ainga tasi tamaitiki. Se lau sfulu wafetala I tau sanga mo le ainga to olua whanau, ma se lau tos fulu lima wafetala I tau sanga mo le ainga to tolu tamaiti. A eleo se mea fau mo tangata, maua I tupere tongi mane malo mo ainga ngā lue, elea ia iai. Te ruai ono nei tupe o sosani o foina, wha vaile I lungo tupe maua ainga. Ai a whai suia I tupe maua ainga, o na suingo ngā ruenga, ia pore wha solonga o tongi iei company ma business o no winga. Ua ne ina tele atu tupere tongi mane malo latu te mawaina, mai au na toi te tongina. O Bagia Hussein or company o Tositusi ale Finex Chartered Certified Accountant sai falia. Wa yelo no popolenga pe ole ale me o ya le limas futala fa popo te tongi na vaso. Ma ye foto ina tanga te faima va ai fa singa no la tu pe mo ise va ve ai il te milava. E ye swinga ya la tu pe mo. Ai ora te verei sa tanto I le party le Greens I no tino le malo si le male afo ainga feola male fainga tauna mo me mana mia por material hardship o le ale manu ia ia I le se le no so sani mo pensini masuau o se tamai tiki a onga la onga waikato sa fa manu oli ai se fa ia onga sa I falia sa fatangisi tamai tole la to vasenga I taimi ante punia la onga. Sa lo kaina le kolisi atua kau college le I tuo o sauti o kilani le san rafi ina watapa ina tu le tuo ngā ruenga la vea I le onga ini li poti o se tangata o wha amanualia. Sa wha bao ni aile te mai titi a onga ili le tio New Zealand ili mesa at pumai li tu samare o ngā tono pirioka e lua. Ai te punia lole a onga li tu samare fast for minute. So atuai male watu o ta avale al fale mai tau nua atu ma ta avale leo e peona mtuai whate iai manisi tomaiti ili la tu vasenga sa afta nisi. Le putia momo atu sa ta wai e au whainga roenga le ta avale fale mai o le whaia onga sa onga manu o sa iai e talu mai le taimi sa tue whaari ai leo sa awinatu tanga te le fale mai manu a miti o lo wha wawa la to se swenga e sa wha mauni ai leo o se wha arvlave sa tupu mai le vao le whaia onga manu tamai titia onga e peona iele maram anga sa saia le tama onga ta alonga sa whaeloa e whaalongo tana umanga sa tu ina tu Sonny Bill Williams a te ina tei foi tau. A ole mautonu le kapiteni mua rongoronga o Black Special. I tamata alo tala vona whatau te tala no atu I a te ia. Sa whasoa e umanga I a se whaamtalanga ma I aso le amatanga ona tu te whawhaiaonga. I le aso sa whaamao ni ai o ia le iso whaiaonga lango I le whaiaonga whaaululo le o Black Stave Rennie. O se whiringa sa tau lenga nganai le tamari I lima sulo tau sanga toe mita mitai foi. Ma I tawai, o le isi alo laulo sa mo le kapiliki, le kapiuni, ma fusuanga Bill Williams, sa I tawa, tua. O tamata alo te dotasi umai fefe ia tea. O nolo no winga vaia. Whaari e umanga, o le mea maari ai, o le temi lava o mai ai, o le ta alo la kapi, sa wha wai, le tele o na taimi, e toma fai. E do ai o ia umanga, ai leo se kapiteni o All Blacks, e pe ona tele ona masania I ona vala aoi oia. Ai e tau wau o le taimi o ona tiu te whawhia onga e te tala I ona whai toa mo tama e bitai. E le tō tele tamata alo sa tal no atu mawatu ia te ma whisiri e pe aisha. Ona ia whasoa I leo le whaamitalanga sa ta watu e Williams ia te ia. Ora o manga ma Bill Williams e tau whai tupu anga sa mo sa ta alo whatis foi de kalapula uloa le tū lao ni wharani. A ta alum whaia o ngā langlangoi umanga, sa mafuera ma whana tele le la mafutanga, whare au manga. A ere o eo stanga te tau whawhewe, ma a tonu ai olo na laulu, e tau whawhewe I tangata. Ma ta atia to ia te ia le whaio se step mo mua, ngausi ai nei pāpapuni, ma ia whata oto ai awala silo na lelei, e tau whaia nga ia iluma, le mafan whanau so tanga, mata alo. Ai o se tua le ata ina nele tiro I epe o le whirwhiri o whaalongo tana umanga o se whaia angalango le All Blacks. O le a iese la sanga le leimor au le kapia le mana Pasifika iai, le olo o whetoi le ta alo le ta sanga o se parakapi Pasifika. O umanga sa ritaya ma le kapia le roa whamleono, le o whirwhiri e lango le whaia o whaululu Dave Rennie, o se whaia o ngā ta alo pui. Ai na tele whatino ino na tiu te All Blacks. E au ia te ona te ia le moana Pasifika le iwo whasolonga o te toi o le sanga I ta'alonga. E amta mai le ta'alonga ma le Highlanders in Malaya le North Harbour Stadium, Albany, le isi tū o le lalo papai au kilani le fiafiana nei.
Sa ia longo leo foi ni poti au folfolina lona fiflinga fa ia ongalongolango le All Blacks o lana taula ingo iai o le ausia leo le taula inga ale moana Pasifika mo le lua fema le furuono ma ia ta wai o le temirei o lo feto i le ta alolana au ai o le atu ua e umanga i le moana Pasifika se kala pito silo na manuia i lalo lana te inga tulu ai talu ona a wai i le moana Pasifika i ta marsanga e pe ona tasi le tūlanga sa misia ma ia i le ausia o le whaasolongo rasu ngā champini le tausanga tulu wai loafa ma le furulima i le lua o tausanga o vea mawhaia onga. O le whaia onga le ta alpui pui le kalapu liki le Brisbane Broncos i le si tōle vasa ta semane Australia pinteo. O le atu umuni ma le kalapu ona o le leo se malienga ma le whaia onga whaurulu Michael Maguire. A whaamauni ai o le o le Broncos David Dorahi ia le tuumuri esoteo sa manu ma lori champino le NRL ta alu le kalapu le South Sydney i le luaf sofa ma le tama sa ta alu mo foi le ni luma a le Broncos. O le tau le tōsfuri tau sanga sa sainia le whaopoponga le whainga ma le Broncos se i ore whaunga le ruafa ma le fulvalu le mai ai o le manu ma lori sua ngā champini au au le tōsanga turuai. Ai o le tue maari ai o me rotia te o le ta alu pui sa whatino le au sa avea mawaianga au tō le manu maro le champino le tausanga o bawae. I le ngawhatia le Broncos o na pui le whaasolongo ta alo sa whai le Melbourne Storm. O le pule le kalapu, ia Troy Thompson, Mateo sa whaia se la whona tanga whaananati le vazanei. Ma ia ta uai wala tu le fia ina au sia le ala asanga wei nei, i le tūli matu lea e teo lana whaama vaenga. E o mai lava le temirei, e le whaari sila ngono teo le mafuanga lona tō muri ese. Ia tala nal ni aso, mau o tātou umari whare whani, ko anga aka, so songia i le kaunga le pingsingi. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Le Aro Memorials le awaunanga wa ovantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo o e malawainga o maa whaamaratu e ngau sia i le maa mora e pito sili ona le lei. E mawhaiona lafo le maa whaamaratu i Samoa e tolu lala e mawhaiona e asiasi a i e whai e ilau filifilinga ma ngele manukau maniulen pe e te tanga iane le aromemorials.co.nz Mori si whaamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu lua fitu ono fitu valu fitu fitu Le Aro Memorials ma whaamaratu i se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele i a te oe. Oso. Soi, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. Na boi wei a musio uso. Bai, o le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso iaid kai awangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mairunga lau wala. Pa ma koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha. O veet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tavali. Le Shine Dental, lau whaliwha inifo wha moina. Lato te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whaia na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa i le 5.5 Great South Road Manukau, Bevili mai le 2.5 o nōnu whawha, 2.5 o nōnu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Tala whalawa o le siu fonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O le tamaluta mai su fa me luta wate ai le tu laiva pa pone malo tato no o le tautua sunga ya se Yuli Malau tanto tala i vai fanua i lau lava ngana sa ponga pa tani tu la e se fulu tanto no lo muriel malo tato no nisi wa tu taulo foi fe au ngana venga sa ngana lue mai an po manor pane wai umania wa e malo foi wa mai po an po se ia pa i mai fo le tai au nisi foi wa nga ia tu ngana venga famia le li le a tolo tato no i tu asinsina le au ngana venga to tofia le tua lava na yalom pa nau au kinani mano tutua o toi pata lofa tu le nganga whanoano le tautua le Radio Samoa programe le manor tai au ta lofa lava ia tunu e mano le tunu ia o foropa pata lo patu mano le tau panti mai le ba ia tu le au mo le po ia o lopa penanto weba mai lava ia tunu e maum te le po tautua le Radio Samoa su lima e vatoru amo toi pata lofa tu e le tautua le tasi o ono te si maritasi ia lo papenan pa pongpongo iai
manu ta to no ia o folo pa ta pa foi le tau tu ale radio Samoa so lima I va tolu a mo na belute ia on pa tau vino le o po le poto pa ta pa tu sunga le ia o ia muritalo New Zealand o pa a loa ta tolu mo ia na pa muli ia ma la fu ma moe a tu o nga venga sunga to ina ia Josepatu pa te ta tolu foi mai stemi ia lo fifi le mu ma mo na to sing lo pa lo sing le a mo talo New Zealand o pa o loa pa tu ma no falo pa tu ia ese to tang mo ma no lo nga lue sunga ia so e mosi bil fiti mo pa tu a Maria ma no falo pa tai ma pa mai Christina Tanvasa ia ma lo la ma le pa mai o mo fo le ba yaso a rida ma e lopa mose ma lo la pa tai e ma pa mai ia pena fo ia nika tu pai ia malo la male mai male ainga ni nika tupai ia pa malo do ma puta mai manukau ia malo la pa tai pa nika tupai manuia tai ao lenga tai lea o ai foi o io uma a pe o mrs or poli me uma la ko el wako a korka kolis ia Fareli popoli ia tasipitu warfa ia lofa tu le malo tunu tu mai au tinga terma Sana tia ilo ua lokale a
Se pong Mario Swang Felice Mikaele tu mai au tinga te anu ma o le so. Fa maruru atu ia whaleli I pōpōle I kano whae. Le la waku se koe whaai koa ia I pe o pen me ua nga I le aso whanau. Tai au manuia lau sunga whamare moli alo whaanga le aso whanau se o atali ia Antonio pōpōle I. Vi ia le atua I te leo nei tau sanga luas fu lua alo whaanga o uso to ngane ai sili o mātua ia tau wā whaneli I pōpōle I. Kamanga lenga misi aku sa pati tuala pa tai mapto mai mana inga me pone pa pena po ia Rachel sifa my cleanliness point England ia malo fa tai smaila pa ponga de faitawina ole upu ole poto faitawina le upu ole poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa I taimi o mafatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a wha ma avenga atu mo oe male a inga. Wala au ile telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Faitawina o le upo o le poto mo I tātou le nei tai au. Mo le tusi ar pāta oto o lona mata upo e luas por fitu. Awai te mita I le aso tai au. Awai te lei loa se mea e tupu a tai au. Ia vi ia oe le tangata ese ai leo o lo lava ngutu. Ia vi ia e se tasi. Ai le o lava lau ngutu e mamafa le maa. E mamafa po I le one ao le ita o le vale e sili o le mamafa lea ia mea e lua. O le lotoa, o le sauwanga lea, o le ita o le tāpeanga lea. A o iai se tu I luma o le pua. E sili o na lelei o lea o inga uani ali mai. I le alofa ua lilo e whaamaoni manua mai le wō. Ai tele le whiasongi o le ua ino. O le tangata ua maona e te te atu e ia I le meli. A o le tangata ua laina e sua malia ia te ia mea o ona uma. E pei o le manu ua lele ese lona o whanga e whaapea le tangata ua ta se ai lona lava no. O le suau u ma le mea manongi. E wha fia ina ai le loto. E wha pia fo I le alofo le wō le tangata. Ona o le wha atonu e hoa mai le loto. Awa e te tu la fo ina la wō. Ma le wō alo ta ma. O fo I te ulu atu I le whale o lo uso. I le aso e ti ngai. Awa e sile ona lei o le lua te tua oi. Ua lata mai I le uso e mamau. Lo watari ia poto oe. Ma e fia I lo loto. Ona o mautani ai lea. I le fai mai. O le ua whauta na te iloa atu le leanga. Ma lafi ai. A o e ua whaingo fie. E o atu pea I lātou, o na whaasalaina ai lea. Ia e tandia le ofo le ua whai mamoni o le tangata ese,
ma ia talia lana mea e tuu whaatau ona o le whawhine ese. O le ua whaamanuia i lana uo ma le leo tele o lo tu lai ai o ia i le tae au lama e ta ua lea o le whetuu i a te ia. O le tuturu soo i le aso ua ma le whawhine whaamisa e tutusa ia o le wanana i a te ia. Wanana e ia le matangi ma le swao o lona 5 tau matau e alanga mai e mama ai le ua mea i le ua mea e whapea foi ona whaamawhana whana o le tangata i lana wo o leo i le mati na te ai i lona fua o le ua ana foi i lona li ia vi ia o ia e pei o le whapea ngai mata i le vai e whapea le loto o le tangata i le tas tangata o tunga mau ma le malaia e le ma o ona ia o mata foi o tangata e le ma lia ia o le ipu e tunua i le a rio ma le o ngā umu e tunua i le auro e whapea po le tangata i lona vi inga ui lama ina e tu i momo i le vale i le mea e tu ia i le ipu e tu ia i mea Fantasi ma le saito wa tu ia e le te alona valea i a te ia e matuai loa tino ona au ma moe ma e mafo fau yo lafu a wa e le whamabau leo loa e le ofo i le pane i lea tu pulanga ma lea tu pulanga wa tutupu mai le mutia ma ua i loa mai le mau mua e whaputuina fo i le vau iti o maunga o ta mai maa moe e maunga ai o ofu o le tau fo i o le whanua o oti po a ia e lama fo i sua susu o oti e ai o e ai fo i lo a inga e ma o ona ai fo i o teine e au ona o po le poto mo i tātou i le nei taihau. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Sipo mani o the Voice of Christ. Toi fo i le sa taro. Whamai atu ai pai tau wino le upo le poto. O fionga pa ia lo tātou watua. Sulu i o tātou vai o le mamalama i o tātou wala. Tātou fia e talia. Tāp sa ina ai lo tō soifua. Mono tātou wola pāne nganga. Spau ponga po le pai tau wino le upo le poto. I le bai a spau. Nea sunga fua pe atu sai ma le pā moe. Lua su lima minute o na tāna o le tau rais fulu. O minute na o toi e stau tua. Pātau waa le ona e ansue po le poa. As mai po lea tā pena mai ptalenga ia pailau tusi tia. Pailau tusi ia pe atu sai ma le pā moe. Tāne tu lai lua. Ian pas mai po lea le ponga ia. Ponga mua, ptalenga ia. Ponga mua, bora ptalenga parisala paise o manu Francis Ioane. Ya, disi la pengaluanga fa wina le tautua le Radio Samoa se pa ia lava ia le afiafi. Ya to pa ta lofa to pa ima ulungo ta to tunu au kilani manu tu oi ta lofa lava o tunu e mamao ia o forofa pa ta lofa tu ta lofa lava ma lole soifo munia ma lol for Samoa vi ilo ta to tua le wa mai si ui foi ole ne foi masina. Ea ona uma po ile masina lona tolu le lo o ono e msanga mi ia pero tanto tua tausi mai na toso i fuamo tanto vola taimi o mai nga senga sortino pa i mai ola na pa mano longa e taimi o fa no nga pa mai se pa ma pa pana lo tanto tua i lo toso i fuamo tanto vola ya ma lo po lau pa tai mo so i fuamo ia i tu asin sina lo fa teatu ma lo lau ta po inga ya mai sorta po i mai moto malawa le atore tru le au pengan benga tofi ya pa ma lo fa tai i le ri tanto nga et foi le weekend ya me se foi ya le opo silfia nei vai tau tau sanga nga ia tu vai sa pa ia ya pe ona silfia i foi na sanei ole lau pama malanga pa tu po le i o salema a o lumnai lona pa sa tauroina o lungo sa tauro matanga mano ma lo mai le tona ma o le alofa na le tua e ala ia Yesu Keriso ta ua tele o tau finangalo mo tātou loto taritonu ea se tasi o le apa ngalo le alofa o le tua o le asta tari atu o aile tangata ua manatu mai ai oi le atali o tangata e asi ia te le alofa pa mahoni na le tua o napi mreso e o lava ngata tātou fia vivi tua manoa le li tātou te vivi i asa uma e le au noa i lona alofa ma lona anga le leimo tātou na minute ia on pa mai ai leo tau tua Christina Tanvasa pa tai mo fa mnianga tai fo ma puta mai ne fo vai aso ma tai ia mo le atu so i fu na fo vai aso to i pero ai fo Christina Tanvasa pa tu mo to i Melbourne ma Australia Rachel Sipa mai cleanliness pa pena po ia tu fo ia ma no lava sa pati tuala mai Melbourne ia le ngata lea Aaron Sila Arona ia manatua ia lo kua le kofi ya tu le tofi ya bais ka uma fa tu ya me ponga fe mai ke manga balo o langa ia ka lo konga e ba ku ya ke fe mai le ka ngalo ya o le ta uma tanga pa tu ya me lo ba tu Aaron Sila ma lo nga lue so alo to se fulu tupu ya ma lo lava ele ma mai pe fo sia wo ya Ricky ya Ricky malo ba le roli ke wo so ko lo pa tu Ricky ma pa tu ya pi ma rian ngan venga ya pe fo no fo alo pa tai Ricky mo pa mianga lo pa tu mo ri fo ngan venga ya mai se la to ngan lue so se ngan venga la bo ngan lue ma lo ta so tu ya alo fa te le atu ma lo ta tu atu no so se ala le ala ma se ngan venga to ngano lue ai ta to ngano lue ai amaya po ian vi inga le to ilona lofa mai matu por fa ma lo fa tai e tamani pa la ungo pa to matosi so au ia mo sa ili ma lo le wo to fun business ya to nei le ngata ya to nei o to no ma pe la ba
Ora sa il malo ai ia ma fa tau no inai ia ma fa yel business mo lumna yo ai ia pa tai le tua ma lo le toa ma lo sa il malo ia batur fa ma lo por camera radio Samoa ia wa lamba business ia pa lia le tua ma lo lamba fa tai ele man po le tunu ia le ma mai ia mai anai fa sa long fa business ia I don't know se ko va ai se ko sa ili po uma por klame ke o alu ele uma por klame Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Oso. Son, fe o kausinga yau makari ila manga yau lau ka vali fo. La boy amu so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o aku rea fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa o ma koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O fet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Ua mawhai nei o na whaatau wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga ta whailangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo exe leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, tonga fiti mawaru atu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo i o na e listalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo ai sau top up ale Digicel. Pe lafo ai fo I sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, tonga fiti mawaru atu. Morisi whaamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Awane emisia fapito ale Moda Furniture. Ale Samsung S26 Ultra, lua 5 tala ilwa yaso. Mawal TV fitu 5 inisi, sawar mo le PlayStation 5, ile na le lua 5 tala ilwa yaso. A faya tifa ilo ile Moda Furniture o le Radio Samoa, na mawa ile nei fa sa longa. O le a mawa sa me alofa. Le Moda Furniture, tuatu si tolu lua Sales Yard Road o tau. Tatala ibal tayawa nga ile afo le 5. Aso nga fua ile asfarele. Asto na imale aso sa, se fulu anga ile afo le fa. Talo for Samoa o Mr. Cowboy Lene. Fa fonga ma mai mo mai bea I le Radio Samoa. Yeehaw!
sia kako mangu Samoa ai fai ko fai ngale anga o lo o si ngale a fokama e si ai nga o se palangi e fa ma o ngi mo peso aso angi e si aku mai lo o ko ko e fa si o ki na lava kako wa ka foi ma sinei pale mia a ko fai nga o mafia fia a ba ko lo ma fa ku a ma ai ko o aku fai nga ma o ko ke fia kama ma fa o ke le yo mai iaka wa ka kaula ba o ko wa si aku le polisi ka fai ngaka ili lava ole kama ole maua pe alo fai solo mai ile kona ele kalisa mai ile siri ai fa kamilo solo ile pionga ke le fai aku onga o seika a o se le mo so o luma mai awa ngai ko e kula mai le fale como pe o mai ai Se bon malio sunga ya msiluk suwa le vai ngor tayao tau tua de radio Samoa proclama malu tayao ino wa tu lai mo tau tai mi su tolu mi rute ona talo le tu last fulu wo mai policy o yor tau tua ale au ona fa tau va Christina tau masa pa tai mo le weekend pe fo ya pa fo wina tanielu kana pai pa fo wina tanielu male per tua mo no palo yo ta pa te tele lava mo anga famlianga mi so mano taso no so alo to se fulu tupu ma no la mai mo mai so alo la ko lo so la sa mo ya a pe ya tu po ya lo fatela tu ma no la vale ma to mai mano taso to no o ma se si ke o mi si ano pai ko Billy ma se o so ya Ricky e mai taito lai lopa tele ma se o tina e mai pia maua se aso e whaka lopa i a taito. Ali itasi puyama pa taitele a pa taimora tapo inga mai tere tu peninsula o lo o eva mai a tina lea tina o si o uso si o ya Rick leo koe Billy mai a mai pa aptai si on tina si lo matua vane pa ia ma marutina ali itasi puyama pa taimo pa mnianga ia le as tau tua tau pai atu e taito a mai o lamo o tangata pa tau ma ai a maulunga le vi inga o le tua o tau tapo inga manuia i o mato whai tau i o mato loto lau tapo inga Samoa pa petai pa petai tele lava pa petai ani tasi puiava mai te tu ia pa petai Ricky ma pa tu ia pe ia si o tu a ta petai pa pai o pa ponga ia sa uma ele taimi o te tau tua tua i lunga ne ana leo le radio Samoa ia mai se ona i o tina ma tua na i o ta mama tu e langona i o tino me e langona i tino matangi le lei ona la o tau tua maua le manosi pai vai tapo ia e manamunia la ngona fia a mata fia masa uma lo ola fia ala va be singa me tupu mai so fo mai la tato te o ai le ia mau le mapa nanga o tato ia ma mau ai lo tele ia ma tato manatua tato sa ili ale ayor tangata lato io e ma vai la lo langi ma vai ai pe o talatu o le tonga mau
lo ia le oli ma fia pe ma vai so fo mo ola au tato faia lo ni fingano esel mana ya tato fia la ia fai fingano le li fai me le ia wai le tu mau tato o te me bala au lo mtai halu mo fia wa lava so na me le so fo ai ma tu mai le avanoa mo oe ma o mo tato a fai lai wala o mai ke wako anga ke por no inge ke le sa unki na le tu apa noa le li mota tau lungas tau tua le ona pa tau pa tai sa mo la ta po inga mai ala ta ele o le loto ma le anga o tai to tu lo ma tu e la pa tai la to ta to no pe la ma puta mai ai pa pe tai tele loto wanga le lei ya la po ise ngana wo so po tu tau pa tu lava le au ona ina ia fa malia ina lau tapo inga Samoa ia le lama le ona pa tau va pa lama to le tua so longona ai pa mangalo le ona pa tau va ia pusia pe tatou ele pe an fani o lona le fingalo pa mia le tua le weekend ai mai se ta pena ia masau nia pe tatou nei vai tau sanga hanga atu le li iona poponga ria popanga lam singo le ne aso na yalom pa nau ia le alofa ma le file mo le li ta mamatina ia meisa le atore tunu nisi o lo i mota ngase i maota malawa manatua pere talo le li o ia lamba le po mai lana pa mano longa pa yatu pa yane pa ifo mo le manos tato te au nai mo ia malona pilngalo nisi o ainga pengai pa no anga o nisi pele i maptanga o motsia malanga maliu mai se le anga o le li lo te le atu malo le tunu ia me so ina yo wo mai masani me se na yo ainga se o no sa to i mo le filofi e lavo ma puta mai ia manuia te o to tato bala pe pe lo ai pe ta sanga ta be mai tenga ya tia pa lo tu si tia to te ma puta se pa e po se taimi o le auli pat mai le tenga ponga moa tenga se manu francisco to te ma puta tai so saloto le ona soifua ma ia manuia Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3,
Jesus said, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I. Place where I belong. I praise your holy name, dear Lord. Here I pray.
kilani mai a te roa, mo lau no whatapo i mai. O le whātusu le whātinga te o le sunga i ala auli Sir Michael Jones o le whawawana tuai pēr i le Walla Walters Road i Whawhone. Ma le whaiti to au le whale si i le Malaya le Eden Park iau kilani. O le whala abu tonga le Eden Park Trust ma le sao ma le kompania le Coca-Cola. Wala tu whata wina i le whātingata ina ia mautinoa le tuai pēr i Whawhone o le Malaya. O le whātingata apa mea o le whātusa Sir Jones o lo lele ma le pole le ne skoa le no lua skoa le tamar sangri por le lango le afi sala was fitu ile talonga ma Italia le Malaya Eden Park. Ai o yan wari sa foi mo le fatu wesina i lalo fatu nunga ma company o va ia me to tino company insure wa ngau o le CBL Insurance Limited le sa ta punia le lua fese fu ma volume o le company insure of sa so soni e fatu peina ia le fatu ngato Jones ile tawe tusa ma le tosa lau tos fulu afetala sa fausia le tamata chiate o kilani Natalie Stamilla ma fatu e fafol malai telu mai le afisu tasi o company Gordon Brothers e fapitoi a seti de kelope sa filia va ayer fatu wino le fatusa malato faliai ele ni mana onga mo le fatu ngata fatu e pe le vaenga ai o le unga wo ye nei o le fatu i lava il Malaya Eden Park. Ai o le popolenga ni nei whātanga tamata ina ina ia besea, sa whaiere whai unga le pūlenga o le Malaya, e whātu i pēr i le Malaya, e pēr manatu li tō tele, o lona no whanga sa o lea tu wain. Whālia le vususilo le Malaya Eden Park, Nick Sotana, o matuai whāwhia ina le whātanga to le atu mau e pēr Malaya. A wa o lea whātanga to lo whaido ai se temi mata ino ta longa. Ua whai e whai masuia se mea maua e le tala anga o le Malaya i le tunu, ma le tala anga o le stangata lau loa i New Zealand. O le skoa Jones, o le skoa mua o le uloa i tāma le sangari, po le rorangi sa tali malo i New Zealand. Lea whip tala was fitu, e sa i toe whaarua nia fhoi, lea matatia, ina ua mua sikolosia le ne skoa i le tāma le sangari, po le rorangi, i le whātau sanga munibuliane ingelani lea whip tala i vasutasi. O le whaiwhi au pātere mō mua le kālesia le Engerekani Jonathan Kirkpatrick. Ua mawhai neona whai loa, o le tamaloa le sa ia ina si tamatala vau ni a mionga whau ngali. I lona whale whai aso malolo i aibo le patch i Canterbury, i le sidia ma le tōsanga o mawai. Le ipiti ai whoi o i o se pā anga mō mua se whai pule le pālemene. O le tamalo e onsu mara tōsanga sa wha maoni a le vastoro ai le moni. O lona ia ina i a mionga whau ngali o le tama o tala vau. Malona ona tele sa manatua i sa whainoina o ia in whala aubo drugs. Sa tau fia le whailore ngō Kirkpatrick i le mai ai o le whamasnonga. O whailo lana loia tu au e talo sangaina se whatununga e tau fia tu mawai le whailore ngō. Petai, o le whatununga le tu mausa muta le whai le whewhenarafi e unoa le mas talo sanga mo le tau fia tu mawai o le whailore ngō. O le taimi o leso tu la fono a o vea Kirkpatrick ma whai au i le kālesia a St. Michael and All Angels i kala estete. Mon muriane a vea mata iula St. Paul's Cathedral i taniden mo le lima tau sanga si o le wafe martasi. E si lima le tau sanga sa whasalad whare pui pui a Kirkpatrick i le wafe tasi. I lona ngau i o si lima le ona sala o rasfulu lima awhita la. Mai le University of SS o Kilani po le Auckland University of Technology le sanga lue se ofisilo le no fanga business. Sa whaua wai o na lakaina au lumana i le lawina o na whasalanga i le whao lima i ame o whao ngali. O le li sa fia neso tu la fono sa svulvaltu sanga i le temi sa osfa i ai oia. Sa i longo i whaatono o whaamstonga a o televo. Sa masani ai. O na whelo e mako Patrick i le mai ai o le aonga ma whaesa la ula ulanga mariwanga i lona whale. Sa i loa foi Kirkpatrick o se kei, ai sa le eiso na tunga lunga iso na whanau nunga sa ia ini ame o whau ngali. Afto ai e loina le po sa oso foi ai oia i le batch i Lake Coleridge. O lo iani popolengo no leo foi no le lango mo pen sinimo a inga e te walatu i whatinonga tupe sosani mo a inga ngaru lupore working for families e te walatu te wau. E o nea, inisio tangata e toi tongia nei tupe malo. Sa fola le malo i le vaso nei, whapea, o le alatu tongi a inga maua tupe tongi whaalafonga toi whafoi por ino work tax credit, leisi lima smuta la whapopo le vaso. E fisoso nia li tonga tar pensini maswau. Mo le qualify le mawai o le so soni, e mo mea tangata i le iai o whanau. E le lolo i whamal to tasi, e whainga ruenga,
Ile mawaina se benefit au tu mane malo, ma mau tu tongi ele ile roifo mane wha singana mawaile so sani. Ele tau sanga nei, o le fa ingo tu tongi maua mawaile so sani tu samare vaus fului va fitala tu sanga mo le ainga tasi tamoitiki. Se laus fulu wa fitala tu sanga mo le ainga tu luar fanau, ma se lau tos fulu ma fitala tu sanga mo le ainga tu tolu tamaiti. A ele o se me fo mo tangata e maua e tu per tongi mane malo mo ainga ngā lue e lea ya yai. Te ruai ono nei tupe o so sani o foina e wha vaile i lungo tupe maua ainga. Ai a whai e suia i tupe maua ainga o na suingo ngā ruenga ia e pore wha solonga o tu tongi e iei company ma business o no winga. E ua ne ina tele atu tupe tongi mane malo e latu te mauaina mai au na toi te tongina. O Bagia Hussein or company o Tositusi ale Finex Chartered Certified Accountant sai falia. Wa yelo no popolenga pe ole ale me o ya le limas futala fa popo te tongi na vaso. Ma ye fautu ina tanga te faima va ai fa singa no la tu pe mo i se va ve ai e te milava. E ye swinga ya la tu pe mo. Ai ora te verei sa tangto i le party le Greens ino to tino le malo si le male afo ainga feola male fainga tauna mo me mana mia por material hardship o le ale manu ia ia i le se le no so sani mo pensini masuau o se tamai tiki a onga waikato sa fa manu oli ai se fa ia onga sa ia falia sa fatangi se tamai tio le lato wa senga i taimi ante punia la onga sa lo kaina le kolisi atua kau college le isi tuo o sauti o kilani le san rafi ina wata pa ina tu le tuo ngaru ngala vea ile onga ini li poti o se tangata o fa manu olia sa fa ba ni ai te mai titi a onga ile le toni sila ile mesa pumai le tu sama le onga tono pirio kai lua ai te punia lole a onga le sama le fast for minute so atuai male watu ta avale fale mai te unua tu mta avale leo e pe no mtuai fa te ia manisi to maiti ile la tu senga safta nisi le putia mo moatu sa ta wai e au fainga ro ngal ta avale fale mai o le faia onga sa onga manu o sa iai e telu mai le taimi sa tu e fa dia ile leo sa awinat tanga te fale mai manu amikimiti o lo fa wawala tu se swenga sa fa mauni ai leo o se fa blave sa tu pumai le va fa ya onga mal tama kitia onga e pe ona yele mam anga sa ia le tama onga ta longa sa fa ilo e fa alongo tana umanga sa tu ina tu Sonny Bill Williams ya te ni tel foi tau a ole mautonu le kapiteni mo longo are o Black Special i tamata alo televona fa tau te tala no atu ya te ia sa fa so e umanga ia se fa amtalanga ma ia so le amatanga ona tu te fa ya onga ile aso sa fa mauni ai oia le so fa ya onga lango ile fa ya onga fa ululo le o Black Stay ready o se filinga sa taulenga nganai le tamani lima sulo to sanga to mitum tai foi ma ye tawai o le sia lo la lo sa mo le kapiliki le kapiuni ma fusuanga Bill Williams sa ye tawa tua o tamata ro te jota si o mai fe ya tea o no lo no winga vai Fari e umanga o le mea maria ai o le temi lava o mai ai o le ta alo la kapi sa faa wai le tele o na taimi e toma fai e do ai o yo umanga ai leo se kapiteni o Blacks e pe ona tele o na masania i ona vala awai o ia ai e towa o le taimi o na tiute fa faya onga e te tala ai o na fai toa mo tama bitai e le to tele tamata alo sa tel no atu ma watu ia te ma fisiri e pe a sham ona ia fa so ai leo le fa mtalanga sa ta watu Williams ia te ia ora o manga ma Bill Williams e tau fai ai tupu anga Samoa sa ta alfa tisfoi kala pula uloa le tu lawn farani a ta alum fai a onga langoi o manga sa ma fuera ma fana tele le la ma tanga fari o manga a ere o io stanga te tau fa fefe ma atonu ai olo na lolu e tau fa fefe i tangata ma ta atia to ia te ia le fai o se step mo mo ngausi ai nei pa papuni ma ia fa ta oto ai awala silo na lele e tau fai anga ia iluma le ma fana so tanga mata alo ai o se tu ala ta ina nele tiro ye pe or fil o fa longo tana umanga o se fa ya ngolongo o Blacks o le ai se la sanga le mo o ka pia mana Pacifica yai le o fe toile ta alo le ta sanga se para ka Pacifica o umanga sa ri ta mo le ka pia ro af mo no le o fil la ngolongo fa ya o fa lulu Dave Rennie o se fa ya o ta alo pui ai na tele fa tino ino na tiro Blacks e au ia te ona te ia moana Pacifica le vo fa solongo to toyo le ta sanga ta longa e am te mai le ta longa male Highlanders in Malaya North Harbour Stadium Albany le si tu la lo papa o kilani le fiafiana nei
Sa ia longo leo foi ni poti au folfolina lona fiflinga fa ia ongalongolango le All Blacks o lana taula ingo iai o le ausia leo le taula inga ale moana Pasifika mo le lua fema le furuonu mai ta wai o le temilei o lo feto i ta alolana au ai o le atu ua e umanga i le moana Pasifika se kala pito silo na manuia i lalo lan te inga tulu ai talu na a wai i le moana Pasifika i ta marsanga e pe ona tasi le tūlanga sa misia mai i le ausia o le whaasolongo rasu ngā champini le tausanga tulu wai lua fama le furulima i le lua o tausanga o vea mawhaia onga. O le whaia onga le ta alpui pui le kalapu liki le Brisbane Broncos i le si tōle vasa ta se mani Australia pinteo. O le atu umuni ma le kalapu ona o le leo se malienga ma le whaia onga whaurulu Michael Maguire. A whaamaunia e lo fasili o le Broncos David Dorahi ia le tuumuri ese teo sa manu ma lori champino le NRL ta alo le kalapu le South Sydney i le luap so far. Ma le tama sa ta aro mo fo i le ni luma a le Broncos. O le tau le tōsfuri tau sanga sa inia le whaopoponga lan whenga ma le Broncos se i ore whaunga le rafa ma le fulvalu le mai ai. O le manu malo le sua ngā champini au au le tōsanga taruai. Ai o le tue maali ai o me rotia te o le ta alo pui sa whatino le au. Sa avea mawaianga au tō le manu malo le champino le tōsanga o bawai. I le ngawhatia le Broncos o na pui le whaasolongo ta alo sa whai le Melbourne Storm. O le pule le kalapu, ia Troy Thompson, Mateo sa whaese la whona tanga whaananati le vazanei. Ma ia ta uai wala tu le fia ina au sia le ala asanga wei nei, i le tuli matu lea e teo lana whaama vaenga. E o mai lava le temidei, e le whaari sila ngono teo le mafuanga lona tō muri ese. Ia tala nal ni aso, mau o tato umari whaalfani, ko anga aka, so songia i le kaungkao le pingsingi.